O te whātala whātu I le tunu le nei tai au fōu wha mālo le wholau. Tai le lofa malanga leo le tua o tātou lia le asong fua le aso valu le masino iu lai lua awhe lua sifuru mo le whā. Le wamnanga le si ufonga le laumua le amtalia. E alo mai au le tātou sanunga loto le tai au nei o le atai ta ia le sunga I le whawhirenga Reverend Ioapo Fonomaitu Asiata e kalesia le Theophilus Church of Christ Stokes Valley. E usi mai lo le whawhifonga. Ale fu mai ai whanunga le lei lo watu nu pele sa moa I le nektai au fau. Ma lo le soifua manuia, ma lo le whatotoa, ma lo le folau ni langi mātafi.
fatalofa le suafa manu malo o tatou ali o Iesu Keriso ai o maia si o tatou tatua'i i le atua e lelei ona vivi'i atu iā Iehova ma ia fai pesenga i lona suafa le silisili ese ia ta'u atu i le taeao lou alofa ia ta'u atu i le polo fa'amaoni ia la au pese se fulu ona manoa ma le na peli ma le leo le kitara amene se ia tatou tatalo le atua silisili ese o le atua e mai le vavau e o lava i le whavavau awa ua fai lava oe ma mea mātou te no nofo ai i le atu pulanga ma le atu pulanga o oe o le atua pule ao o le atua foa o le atua na e whaia le langi ma le lalolangi ma mea o tumu ai awa o le atua e tu maupea e le li liu e o lava i le whavavau awa maleifu mai lo watu nuu i le neita au fou i lau tau singa ma lau puipuinga i lo mātou wola sa mātou momoe i le pōna pō sa ngalo mea uma i tai o mātou ala whai mai le neita au fou i whanunga le lei e vi ia lava lo suafa lo mātou tamā o le aso ananafi sa mātou iai tāpua inga sa mātou tufi tau whao lo sosia whale nganga mai lea fata faitaulanga ma lea fata faitaulanga awa manuia le nei ai o Wellington i lo alofa ma lo wanga le lei tani tonu foi o whapena foi le nei atunu atoa ai mai se si o mātou atunu o Samoa ma le lalolangi atoa manuia Samoa o au tele le au whainga wenga tutofia le atua e o lava i nei a mātou whanau whaafitai lau foai i lau susia ma lau tamau ai ngā whaasoa mo i mātou o le masino na mātou whao ngā ina. Whaafitai fo i le nei ala leo ma le au nanga whaipea ngā luenga tau longo i le atu nuu. Whaafitai i lau tuspa ia ma le wheau o le whao la tanga. Whaafitai i le nganga pa ia i lana whao unga mana a o Iesu Keriso ma le taulanga tūtasi na e ta pena i lona lava toto mo tangata uma. Ai ui lava i lea, e vai ale tangata, e whale tonu le tangata, e anga sala le tangata, a wai pupu atu o mātou loto i le neila lolangi ma lona mata ngofie. O whase se ina lava le tangata ona o mai leia le neila lolangi. Kama ngalo le fonga lo watunu le nei tai ao mai lava I maunga te tere se ia o atu I maunga iti o lo lava sa taulo ma le tūnga mau ava noa o mātou manu maloa iai mai le pongi sao le angasala whamanuia le whengasoro iai o lo watunu I se au mga wenga o le nei tai ao whamanuia I le tapua inga na I o mātou mātua ia inga Whamanuia I le nei atu nuu ma le whainga mālo. Whamanuia le tapua inga alau au whainga luenga ngā lulue I le tala le lei. Whamanuia le nei ala leo I le ali pule ma le au whainga luenga. Ai mai se foi le tele o nisi o ala leo ma lo lato ngafa tausi o le taulongo longo I le atu nuu. Whamanuia sa moa ma le whainga mālo. A mātou whaitawina ua fionga pa ia whaamana malama mai. A mātou whasoa I lo whina ngalo, whesoa soa ni mai. A tau te wala au e ala I lo suafa Iesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amene. O le vi inga wa sao nia. Yesu mātou te whawhetai, ua whai lau pule e ola. Saulea ua te alepo ia e awhio malo ino atu maua I lepo ia tawhia
pongisa ia malama ia ilela ole pongisa na solimai na sawa we afio ua emalo ua wainei ua te alepo ia e afio malo malo ino atu Ole tusi fili o le nei tae au e pe ina fasino mai le tusi feita waso le nei karesia le maua mai le whengainga tuai mua le Samuelu o lona mata upo e lua o te feita wina mai le foi upo mua e whaangata le foi upo e se furu mua le Samuelu o lona mata upo e lua o te feita wina mai le foi upo mua whaangata le foi upo e se furu o afionga pa ia lo tātou wali ua tatalo foi hana ua whaapea ua ori lava lo uloto ia Yehova ua whaamau alungaina lo unifo ia Yehova ua o mautali ai i e ita mai ua o te fia i le olatanga mai a te oe e le ai se pa ia e tusa mai Yehova ua le ai se tasi wada o oe e le ai foi se papa e tusa ma lo tātou atua so ia tau te whaatele a o tau upu whaamau alunga na ua e alua e ai le whaono i o tau mutu a wā o Yehova o le atua sila mai o ia fo i le na te fuatia mio ua ngauia au whana tangata malolosi a oe ua tau tewa ua fusi o lato surunga titi i le malosi oe sa maa ona ua whaima au na i lato ia maua ai mea ai a oe sa fia ai ua mapo i latou o le na pa ua iu ina whanau mai se toa fitu a o ia ua toa tele ana whanau ua vai o ia o Yehova na te whasioti na whaola na te whao ifo i le tūnga mau na whaafo i ae o Yehova na te whaamatiwaina na whaata mau a ingaina o ia na te whaamau alaloina na whaamau alungaina na te whātula ina le tangata lau tele nai le ele na te whaia ina fo le tangata mativa nai le whata afuna ia nofo whatasi ma alii ia whaifo i mo lato tofi le nofo alii mamalu a wā o loo ia Yehova whawai o le lalolangi wana whae e ai le atu lau e leo ia i vai o tangata pa ia ai falo longo tangata na sala i le pōri uli a wā ele malo le tangata i le malosi o e ua finau ia Yehova e whamo momoina i la tau e whapa mai e ia le whaititini mai le langi i o la tau runga e pule Yehova i turu inga o le lalolangi na te foa i atu le malosi i lana tupu e whamau alunga ina foi e ia le nifo o le na ia whaau uina talo lava i le nganga o le atua e whamanino ma whapupula le winga moni o ana afionga pa ia
tu mau ya che ia lona vi inga ni o le whaavavau. Ora maua se whamalosi mo i tātou li nei tai ao, mai lava le tusi sa whaita wina, au a filifilia fo i upu mua mua e whai ma tātou matua, e whapelo na whaita wina, ua oli lava lo loto ia Yehova, ua whamawalunga ina lo nifo, ua o mautari ai ia te ia, o te fia i le ola tanga mai ia Yehova. I fia whao ngai na pea, le manatu au tu ma le tusi faita waso le kalesia fa pea Italia le tatalo fa tawanau Italia le tatalo fa tawanau o sailo ilona amatanga o le lau ele sa fa pa yaina mo le tua Israel o le lau ele sa tapu vai tasi ai le nu o le tua mo tapu inga lo la ke tua o le malae sa mapu iai se ua mafatia mapuapua ngatia o le malae o le fautu ngatani o le nu o le atua sa fautu iai le tangi mai ala whanau o le atua na utu iai mafatianga mati ngā o le nu ai se a fai mai o sailo la sa fio ai le atua o Israelu sa tuai lo na ua i manu. Le foi sa to tuni matangi lo tu lotu ai le tina o hana. Ona o lona loto mafatia. O se tala malama mamanino le nei tala i le fufine mafatia o hana. O lo fa matala i Samuelu mua lona matau mua fai upu e lima. Fai mai o le pule a le atua na le fa nau ai le fufine o hana. Sa mafatia le loto o le fafine o hana i aso uma. A wae ulangia. Ea amu a tau whaadiri ai le fafine o penina. Pei se mea ula le fafine o penina i aso uma. Ai mai se taimi o tali suanga le a inga. Pai mai le whamtalanga le tustara. O le ona matui ma le tinga. Na o iai mafatianga o le tina. E moilo i mata. E ala i loi mata, a ua le manongi se mea ai. O le ala leo le surfa i atu o le tina o hana i le lau ele o le whaautu ngā tangi sailo. O le lau ele fai mai e mapu i aiti ngā ma mawhatianga o le nu. Fai mai o le malai o sailo, o le malai o le ola tanga, ai se a. O le malai o le ofio ai le atua o Israelu. O le atua whaautu tangi, fai mai o le atua o Israelu, o le atua e whaausu manuia, o le atua e mamai, ma mau ese aiti ngā ma mawhatianga. A o le malai, na tatala i le pule tūtasi e le atua, ona o le seu sila i tangata mawhatia. Na tatala i le tō whā le maseua a le atua. Samuelu mua o lona whai upo si fulu, o lo whamatala i le tangi tau tala, ma le toa tuli, le memu, ma le loto whatawa nau o le whawhine o hana. E nofo i rama i lunga o atu maunga o Efraima, ai suru whai le malu sailo. O lona winga, o le tili alu mai o le tina o hana i le lau ele o sailo. Sei mo moli o na ti ngā i le atua. Sei sa ili i le atua o na mawhatianga. Sei sa ili ola i le atua. Awa fusia e le masi asi lona ola. Fai mai le tatou manatu au tū le nei tae ao. E talia le tatalo whātau anau. O lo whamatale le mata upu mua fai upu lua se fulu. Le talia le atua i le tatalo whātau anau o le whawhine o hana. Fai mai ua tō hana, ua whanau mai le tama, ua whai ngoa i a Samuelu. Ioe, le pule ao a le atua, e le maseua, pa mai o le tau e lele i le mani noa. Ma le maa e tongi whaatō, fai mai o le mua e le fuatia, lele ua tatala i le whawhine pua ngā tia o na o lana tatalo whaatau anau. Le whawhine na sa i ola i le atua, lele ua foa ola i le atua i lona manawa. Le whawhine fia ola na whaautu e le atua lana tangi, o na o lana tatalo whaatau anau. O le soni sa whaita wina,
O lo pese ai le fofine na whaautu e le atua lana tangi. O lo vivi ai le fofine sa i lola i le atua. Fai mai, o lo mata o le tinga ona na fofoa i le atua le ola i le mananga o le fofine. Na mamae, mamau ese ai le whaalu maina, ma le whaamaina. Na whaama walunga ina ai le sa tau maua lalo ina. Ioi, fai mai le tatou matua, wa ori lo uloto, wa whaama walunga ina lo nifo i ova, wa o mautali i e ita mai, a wa o te fia i le ola tanga mai a te oe. O te pese fia ia i ova. O le pese ale tangata ua whae ina e le atua. O le pese ale tangata na tatala i le tofa maua le atua. O le pese ale nei ale fafine o hana. O lo matua whaama nino ai hana le atua le asama malu mapa ia ai le lau ele o sailo. Le atua le ana whaautu tangi i sailo. O le atua na te ngausia au whana tangata. Na te whaamativa ma whaamau o loa ina. Na te whaamau alalo ina. Whaona ma whaoti. Foa ina ma to esea. Ioe, o le pese ale fafine o hana, e vi ia ai le atua, ona o lana pure alofa, na whaata ngata o la ina ai lona managa. Fai mai le fai upo iwa, e leo e ia vai o na tangata pa ia, e whaalo longo tangata anga sala i le pou liuri, a wai le malo le tangata i le malosi. E mai le tatou au tu e talia, le tatalo whaatau anau, o le fesili, o le ale tatalo whaatau anau. Ioe, whaasoa u whaafita audi i le atua. Na tani le leia e le atua, le asa monga le tina o hana. So se tangata e tani tonu i le atua, e whaasoa fo i ono whaafita audi i le atua. Whaasoa whaapesea. Awa e te maa, te toa turi i luma o le atua. Awa tātou te mamā, tātou te whetangisi i luma o le atua. Lua. Sa no fo le fofine o hana i le nu o rama i atu maunga e wharaima, e vā i atu maunga ma o ngā vāo le nu upa i o saigo. Peitai, e rei whainga tā i a hana, o na malanga mamao mai se ima mori o na whawhita auri i le atua i le malu i saigo. O se whi au tā ua mo i tātou le nei tai au. Wā ipo sao le no whanga le nā e te alu, na whaasoa i o whawhita auri. Wa ai po saul tangata le na o lo fasoa yo fa fitauli na lotu ale fo fine o hana ile manu sailo ai sea o le manu wa umona fa pa ina moleali fasoa o tato fa fitauli ile atua na le tu tali o tato mafatianga na le tu malia yo tato loto le hala le na le au ina mai o le alo le atua Yesu Keriso se fa autu le tangi le tangata mafatia se fa ola le tangata fiola ioe etalia le tatalo fa tawa nau i de swafo Yesu Keriso amene tu mamaya yo macho lunga lo walofa tu no ale tu al tama le alo male nganga pa ia nei se yo o le fava lava amene. Nau whaafonga le tātua tunu ui le sauringa loto le nei tai ao, te ia le sunga le whaafengainga, Reverend Yopo Whanamaitu Asiata, e Kalesia Philophilus Church of Christ in Stokes Valley. E mo le toile ngang whaafteitere lau sunga le whaafengainga, e mo le upofola fora le nei tai ao, e mesi o le tāpene no le tātua sauringa loto whaaftai, e tō matau ina e fo i ngā luenga mwhai walo filima, o le amatanga fo i ngā luenga o le nei vai aso le tātua tunu ia, whaamuri atu fo ia, ngā luenga fo i mafuafuanga le awhenga iai, e whaftai fo il tapo inga le whaletua, whapea le no whalo, e me se le pa i o le Kalesia, whaftai tele lava. Luas fulu minuta te enei le tulai fitu, o le vi ingo le tua, ma whangasola tuele o le tato proklame le nei tai au, le luas fulu minuta te enei le tulai fitu. me pa
Yesu o oe le malama usurungi ai lo ulanga e ai le ola e afua mai I maunga tala le langi I lona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai o lo ule yola Fana wala valea mo ita bolo uanganga Yesu o oe le malama usurungi ai lo uolanga e ai le ola e afua mai I maunga tala le langi I lona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai o lo une yola Yesu o oe le malama usurungi ai lo ulanga e ai le ola e afua mai I maunga ua tala le langi I lona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai o lo ule yola o oe lava Yesu le pongai o lo ule yola O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo I le matou va. Ai mai se talatu o Samoa. Peita na umana o sia manoa e fa sa o ile mea. Tuila manua. Sa va ia le afuanga me au ma fa foga. Dop. Pina numela mua pa fonga. Tutuina ya mamano, ole kamatawa.
E tele pini. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo me le la ofio ngale ikovan. O lo tapu ai mai fanua la foi feau. E te lua nu vatas o sa fu ne vo. No. O le tu o le malo, pionga toto oli. O le pong sa foi le o le masina ya tuile manua wale e lau toto vang. Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atang le tayao. Ata, 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 ata,
Ioe, ia e moni lelei ma wha maoni upo le pesa Samoa, ia awete o le wha noa noa, ia ata ma e tala noa mai, ia pe a yeise me olo e mawhatia. Good morning, talofa Samoa le tunu pele le taya malo le soifo manuia, malo le langi ma, ia le soafa manu malo, o le tato wadi wha apele pelo Yesu Kirisi o le tato uo, ia wha talofa tuai lo tau pa ia malo tau malo le taya o, le fo wala wha ifo i whanunga le lei, i le amatanga fo i le neiva yaso i New Zealand nei le asonga fua, o le aso valo le masina o iulai, o le tatou fōlaunga lua afe lua se funu ma le wha, toi wha talofa ma toi wha whero i atu, ma le nganga wha alo alo. Talofa fue, ma aloa le usu nei tayo ma lulu. Ia, talofa i te pele tasi. O lava le soi fō manuia le tayo fōu, pa pe fosi o tatou tunu, talofa lava. Ia o te iloa e sa oio nei le aso valo o iulai. Ia o le aso fō nei le matua i whanlo, pito i afo nei tamiti. Ia. Wale wa matala tō tuanga. O se la tau e hala popo de tae au e tae pena tamaiti ave le aonga. Ia manatu voi tātou nisi o teini. A malo lo pe tu ua onga. O le malo lo le mwhai aonga. O nei whai aonga le ai. Tae pena wale si kuata. A malo foi nei whai aonga mo nato ngā luenga le lei sa whai e kuata leo maea. Le au ino tamaiti. Wale tate iloa. O tamaiti a ie pefio. Tātou whanau e whalonga ta tae tono a inga. A ola ma ave ola tau winga I tonu a onga. E mawhatia I nei whai a onga. Sa o le lei. E watu alfa malo nei whai a onga. Na fui kua tau mai a. Aftai welo to on sa ia mi o tamaiti. O tamaiti a o tamaiti. Wa ta wala wa e oisu e nga ia onga tamaiti. O vai atu nei le wabe au. O wala mai. Ia o whalele o te ufo I runga whaasilanga e stase whai a onga. Malu le po vai atu iana pepa o su e nga. Ia whai mailan talo whai amu ia o tau ai o le leile tau malo lo. Ia o tau tanga I mai le mea lo whai nei le walu a po ma le tae au po. Ia o le lo whai ngai ma pepa o su e nga tamaiti. Ngale whanga mo al whai a. Wasa e ngā mo isi mea. Ai masi le teimi o tā ua. Ia le o teimi sa e ngā mo le teimi nei. Ia le teimi o tā ua sa mo. Ia wha malo ia sa ua vaila nela o whai atua. Ia. E nā la ngone nei whai a onga e tā pena hoi morisi kuata. Moi. Ia nā me whai ungal vaso. Ia manui hal whai ungal vai aso. Ia le ase vesi ina le. E a fo ina tupulu vesi o le wheo I solo. Wha mai mau solo pensini. Ai anu an me te tau ana whai. Ia pe i talonga tau maiti. Ia moni. Ia ma fufuanga wale ainga wha tau le vai aso. Ia sa wane le whale. Sa o le leia. O fia wale le tau mafutanga o te le suinga wale te whero I po. Wale te whero I whale o ainga e whai mo le vai aso. Wa ngā whai mea tupu. O mose le sona mo le anga I luma. Ia o mo fo I aso la iti. Ia le whale mo e whale o lea. Ma whale mo e whale Fale mo vai tu me se vai o desi o la moia. Ai te no tata no fo la tanga vai ya so me fale moia tu pula. E la to e va ve usua e fiala ni ta ole ai. Moi. Ava me alu ta e io no te fai a. Ali tu pula. Charles furu du ala moia fale moia. Ai sa ole le ya talana. Io me vo ile ngo e vai se tu fale moia. Ile tai misil tamana. Ma sani tenen le lolo o se vai pe afi mato fale moi o ta tiro mo fiel tanga to va vena usu tanga lo le yesu e ngone fala fo le ta otoi ya ta sia la tamate o tama fo la la fa pe o usu ma manga le lo na sa usu ni se vai fale moi ya e se fatalo va tu tatu tu no le nei tai ao le pa ia mo le malo se tatu tu no ma futa mai le nei tai ao fo o na le tu so ngai fa fe ngai nga fa la ngor tala le e me se tai tai kalesia atalo fa tu ma lo fo talo ia le ngata le tātou atunu lau tere ia whape fōi nei tau tua te whonga o le lau mua ia o lau tau mana tua pe o tau te tāro le aso ma le aso nei mātua I tonu ainga o mauta ngase o mauta o tangata mātua ma tāro whātua ma le ngang whaaloalo manatu o mo pe o tōru whaasiringa mālosi ia o fui tātou mawhtanga I runga le ala leo si whonga lau mua le tasi ono te si ma le tasi whāmo ia e whape fōi runga o pengata whailangi o ila tō fōi runga lau wala o ki me lau le tio whalangolongo I le tasi ono te si ma le tasi whāmo I tono lau ta avale Pamnatu masani la te fa peni le tai au fa mo mo sa ngale mu au yanga ya tuai nga luenga fa malo fu ela to sa nga lu le po na po au fu o tato penga fa ilangi le tato Facebook mo tato YouTube polo mafuta mai ai le to telo le tato tunu mo le apa anga si fonga lo mo so se vaenga lo langi fa talo fatu malo fu le mai mo mai e manatua o la so so ni fo I le tato tautua ia o le share tato Facebook ian proklama masani le aso mane aso ia mai se tato YouTube ia pe fa pe o te mo nei subscribe
Ia le tātou app, le Samoa Capital Radio app. Whatalofa atu e lātou lo mafuta mai ai. Amatanga fo ngā luenga le nei tai au. Mai se fo inisi o tunu la langi la to sapati nei. Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa. Manuia lava sauni ngā lotu. Manuia fo ito ana ai. O le nei fo ia sapati ia matou New Zealand le wosu ngā luenga. Eo whatalofa atu fo i. Ia pe fa pe ona we mafuta mai le temi tai au talofa lava. Ezelina failan fasalonga al fa ngol vayes. E ua fiu e vili la toa inga ele e sisi e tali mai. Ia no folong failan fasilanga vole le fie la toa inga. Pol meu to feo la pele ai. Ia mana tu ala na le taria telefoni ai inga. Ia. Ia no le vai tangata le vili atu. Ia. E yen mafu anga ma rasi na mafu. Ade si mafu anga ya le ona le fiu e vili ai inga. Wa fiu ai inga vili mai. Vili mai. Tato fa la vele afso ni mai. Tato fa la vele ala te pel telefoni. La o tutupu lo la ye vai nga fo le po ni fa la la so sonia lo na la o vidi ai ya le vidi tu lo te pel telefone sa na wale vena i mesio so namba foi ma vidi ai nga siaki ai le ono tai me mo mi so sonia ta vidi ya ma lo la vala ta to pese ya ta to va vianga nei mai le anga mo lunga le one America Samoa ya se foi ma vidi ta to ai nga Samoa ya mai fa le to 2 minutos tali tu lai valu.
E us mai lor whafonga le tala o le tau mo le tai au pena mai l'official vai tau. O le vai l'official vai tau a mata tu lava nei e tau le aso whareile. Matua langi le leia le tau le sia o whalave lave. E whape fo i nu une i kapiti manua tu, whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa. E o atoa i le aso tofi o le vai aso le nei le ai ma se timu. Langi le lei whaasolo atoa. Fe tau i le mata whaonga ta maiti o le tuanga o le aonga. O le malulu o le tau le so i nuuna uta ua o lo iei le oanga i lunga le tolu. O le ea mawhanwhana o lo iei le sefulu tasi i whaasolo i lunga le sefulu ono. Tato vai foi lea i le talo le tau i au kilani ma nuu la tamai e langi le lei le tau. O le moto i saute e langi le lei le tau. O le aso le lei e langi le lei le tau le atunu atoa. Fe tau i le lei le ea malulu o lo iei. Ia mo le mawhanwhana o le lape a oso wae. O le malulu o le ea le moto i saute to ese le lua i kalai estete. To ese le tasi i Queenstown, tasi o lo iai ia Envegako, ia maisi vaenga o le moto i saute o le lima. O le mawhanwhana o lo iai le se furu tasi anga i lunga se furu tolu. O le au telenga o le atunu ne yaso e langi le lei le atunu atoa. O pia e nai timo e lua se furu valu fu le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fu le lai le so Wellington e le iwa minute te e le lima na le fiafi. E oso e le la tai au le toe se furu 1 minute i le valu te tai au a tai au. Fuole a malulu i Wellington e manutua o i mastone to ese lua ham tua malulu lava. O lo i paraparo mua tolu lo hat apa hat tasi. Pori lua tasi wa inui o ia ma Wellington e lima. O le tala o le tai mo la toi whangota Wellington e sua le tai le afole ono i le tai o nei pe le tai. Toi luas fululua minute i le tasi i le awauli o na toi sua leo le tai toi fululua minute i le fitu na le fiafi. O le tala o le tai mo polilua, sua le tai nei le te o le sifuru tasi pe le tai te o le lima le fiafi. Toi sua le tai lua sifuru vanu minute te le sifuru tasi le pona nei. Ia manuia fe au mga luenga le yaso le tala na le tau ma le tala o le tai ia manuia te lo waso i fua. O whamleanga o soifua, as whanau tatu imeni masani as whanau at Samoa Capital Radio.co.nz. Moni a tere o tau was soifua, le aso valu nei o le masina o Iulai, whamle atu le atua mo fo ipel malosi, warwhenga iei au mga ruenga. Ai o le tus fai tau mo mai lea, le tus e peru alona mata upo e wha, alona fai upo e se furu male lua. E peru e wha, alona fai upo e se furu male lua. Awa olo ola le afionga le atua. O loo matuanga lue foi, o loo sili foi lona maai, i pelu uma e whaatau maai, i tu. O loo vai foi e o lava i le vai ina o le loto ma le anganga. O ngau ngā tino foi ma ano o iwi, o loo wha amasino foi i manatu ma filifilinga o le loto. Manuia tere o tau waso i fua, tia maa e wha fifiatu ma o tau, iam wha mani atu e o tau waso i fua. Fire.
O le aso nei tu sanga e tasi fitu tolu o na lulu se mafu e malosi lava no leo chili valu tesi mal fitu le fua mafu ya na iri tsunami ya e pe a male hafe kilomita ya le mamao o le tulanga na o ya le malosi ya o le tsunami ya o mai tau mai la lo ngole le matafanga fai tau atu le na ya le hafe kilomita ya lu tonu i onga ele o chili no o ye malo si ngalu no o ye tua vai ele o fama wina le fa in tangata na afia so fu an tupu tau sanga ta sifitu tolu o fama mo ngele so o le aso ne tau sanga ta si valui va tolu na fa vai ai ye le vanga le tau New Zealand Racing Conference ia po o la tau ye fa fo ina tu unga solo fanua ni usila wa vea o se ta longa fi to tele ye le wo o me la terminal ia utato inola foi to tele la tolo fia e peti tu unga sol fanua e pe wa o tua to tasi valu iva tolu na amata fai tu unga foi sileva e pe na fa vai le sol vai ngale ta New Zealand Racing Conference to sanga tasi valu iva tolu o le so foi tu sanga tasi iva tolu na fai ta longa mua fa va malo ta longa la kapi ile va le Wallabies Australia ia mal Springboks Africa so tena fai ta longa i Cape Town, i tono Afrika. O le aso ne tau sanga tasi iwa whāwalu, ia na urua i ofia tuai tama i tai le vahenga o le Air Force a le malo Amerika, ia po le vahenga whuleu le whāwaa, wa le tau o le malo Amerika. Tai mua le o intama i tai i ofia tu e, ia o tawina, whiwa i wale le tau. Na whawaina le tau sanga nei, i le aso ne tau sanga tasi iwa whāwalu. O le tau sanga e tasi iwa tolfitu i le aso fo nei, ia o atunu o iai ia Turkey, Iran, Iraq ma Afghanistan na sainia sa la tau whiringa tau le Treaty of Sabad. Ia o le whiringa le ngā lue whaatasi e la tau e mai se level tūlanga le pui ngor sanga le mu. O le aso nei tu sanga tasi iwa wha na pale mai le tangata ne o Kim Jong-il. Ia e aviam tai tai o Korea i mātū ina ua mawai leo ti o lontama o Kim Lelua. Kim Lelua Sang. Ia, le fo lawa suil tai fōla we nei o le atali o le to ina leo Kim Jong-il. O le aso nei tu sanga e tasi valvalu iwa tātou to fo ia tuai. Na urua i whaatau e tua lo minga mua lava newspaper le tau le The Wall Street Journal. Na le wha lava i tu lau e na le lua sene le tau whaatau i le aso nei tu sanga tasi valu iwa. Tātou tala na, to e mawal whapuponga tai masani whaftai. Malo waftai o le ua toi ono minuti o na tale o le tu la valu, tale valu. Whafonga le tātou tala mai Samoa ia mo le whapongo mo tātou telefou, mo le si whonga lau mo e Wellingtone. Ia, toi whawhelo ia tunu le tai ao, ia o amai o tau tātou atunu, i tonu a inga matono ngā ruenga matono lau ta avale, manuia. Ia, le fo e manuia ma tātou tau tua nei. Ia, e se i whatalo whātu le vaenga leo whatalo whamelu mo le tātou Facebook, mo le tātou YouTube, whatalo whātu le whaltue Amelia Whamoana, ma pe fo le whaltue a sa i lau peniata, ma no lava le soifua lau le lei, sunga a pua fiti a feto ai, malo whaftai, ia sunga pali leo, a sina leo, malo, whaftai tele lava le mafuta mai, e wape foi ia le sunga ia kisa peteli, whaftai ia o le whatua a whengau ia isila, malo lava sunga ata Ioane, ia o whalelua le utupo, whaftai le utupo, whaftai tele lava sunga Robert Peterson, whatalofa atu, siniwe e pati, punimata, malo le soifua lau lei, whaletua Erika Maoe, Erika, ia on sa, ia o le vile eto le pisil teo ina ngā luenga. Teo angai whaifala me lawe ina i Samoa na e te, ia wape foi ia le sunga ia talivui, maa tali, ia tuetu mumu e Facebook, ia wape foi ia le sunga a Rita, alfatue a Rita, tualauta, malo lava Rita mafuta mai, ia wape foi sunga Pio Leala, malo lava whaftai, ia le sunga e tuale Kasiano, malo tuale, i wape foi ia le sunga ia Teresa Elizabeth, a Poutoa, ia mafo Eric, malo lava mafo el te mamtu e alino a honi, malo whaftai lino, ia le upepe swalka, whaftai tele lava, mafuta mai Felice Finai, malo whaftai Abdullah Sataraka, malo whaftai tele lava le mafuta mai lita iau. Ia, ole si fonga nea la mo Wellington e tatu programa atal tau, tatu tatu no fia. Ia, tatu fai me fia, ngā lua fia fo. Ia, lita iau fo. Ia, le la tatu o fia nei mai le anga maulunga leo ne.
ia ona so'olo le matatu tala mai Samoa. Si fonga la mo Wellington e, talo falava. Patalofa le nei aso faula amtango le vai aso le tātua te numana wha fonga, ai o se wha o poponga fwoi le neo tala fau I mea lo te tupulu tātua te no, o si mai e le wha fonga. Wa au sia se tasio moe mitinga amtanga wenga wa onga, e na ua te tala aloa ia le tusi wha tonu upo le ngana Samoa, e na ua maea le ngā wenga ar komiti le ngana Samoa, sa o lātou tu whata sia. O le saunoanga le fionga le teitai o le atunuu le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. O le a ano ma le wha moe moe au tu o le nei tusi. Ia veo se ta ia lo ngana sa moe wha ngai neo tātou ta ngata, e le ngata o sa moe nei e wha pena foi, ia ila tō umolo o lalam papa au i tunu I whafo. Na wha manino foi le fionga fia me. O se tasi o ngā o le nei ngā ruenga tele wa maea, ia mauti no ai e le tupu se tasi o whaatō whala inga, le fionga ai ono Dr. Whanawhi le tangaloa, e whapea a le aisenga ngana, wa le aisenga nuu, a le aisenga nuu, ua pōle nuu. Mai o le utele nā ine I le aisenga ngana sa mō atai au mai elu wā. Ai ia whao lola, whao ngā, ma whaata ua pēle tātunga ngana, a wā o se tofina tu wha amalele mai le tua, e tauala mai I o tātou tua a mamatua. E mawhai anu whaatino ni ngā ruenga whaaso e tuse I polo ke tole miliona tā la.
O le saunonga lea sitasio faipuli o le maota, le fionga li madamanu alofa tu au, na tu alalo atuai i le fionga le minista o tupe, malemtanga luengo tinama tama itai, o lo tai mua le whaasoa soai no se lene le polo keti. E whaasanga lea le cash flow wale polo keti. O no te maita wina, e fitu 15% o le tupe, o le tausanga, wha le tupe. E spill over i le tausanga. Tu se le mawhai o na au mai le tausanga tonu lea na whaatatau i ai. O la ofisiri la, a whai o lea spill over le fitu 5% o le tupe, o le miliona. I lesi tausanga fo, ma alua ia whapena. E mauti noa lai maua uma mai le tonu miliona lea i le luas fulmasina lea tutu. O le popolenga. Ina ne i uma le tausanga wha tupe lua, whelua 5 lua ono. Aile i uma ona wha amatu umai tupe o tutu e o proketi. Mo le neifo i paia inga. O le temi nei wasilia ma le fase fulu i tu malo, le ua mai a seini le vaenga mua le wha amatu o tuai o le se fulma leona pasene mua. O le miliona tālalo na lua. O le aiaini si whaopoponga le lei i le mtanga ruenga soi fua malo loina, le ua fola si aini suana ngā ruenga le a wha ngā yoi, peo na wha alawi loi le a si singal teitai o le atunu o masui o le kāpeneta wha lunga o mtanga ruenga le malo. Le ua wha e loi le sui officer Silio soi fua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le a fausia se tasio whatisue sue, e whaatino isu e ngā mō wha mai pesi le atunu. Wa mai au na seine le malienga o le fausiei no le polo keti, o le a whaatupe mai le viso swani a malo au whaatasi, ma le whaamue le a fausiei le vāle whale mai o te meiti tuai, ma le vaenga o le numero valu e tau fie ngase. O le polo keti o le a te lelo na viso swani le sa ili linga lea, o awala e tau fia mai e pe pesi o ni wha ama e a fia i le atunu. Mai i wha maubonga foi o le fulu o lo o wha atu mawina pe i le temile nei Samoa. Le o lo maa ua i wha maubonga mai le aso se furuanga i le aso se furma leo no le masino iuni. E a whelua se lau valu se furma le fitu i lato na fia. Peita ina toe mei lunga mai le aso se furma le fitu e watu i le aso lua se furma le tolu. O le tenki fiva po le fiva o pona evi, wa whaifo le numero i lato o lo a fiai, mai ua whaasolo ina le toe se so o tangata, e a fiai i vai aso taitasi. O se tasi o polo ke te le pule ngā waa ma wafua Samoa, wa wha mawina i le whailunga i na olona atoanga luas fulima tau sanga o lana tau tua, le ua mai a fausia i matoe wha le leia le wafu i salolonga. Wa tele se swinga foua wa aie le wafu, e au fiele toe wha le leia leo le potu manu fua fou, e alala ma papa au ele ma malu le atinu e tā lia te mia waa, e malanga mai ai ia pia. Mo mai a foi o na wha le leia le potu mo tina mata mama tutua pensione, e wha whaingo fia i mo i lantou, i le hanga i sao i te tonu o waa. O ia potu o mai a wha pipi i e vaengo TV, e mai moai le atunu, whaalelia fo i malevaenga o le paka o taavale, fausia fale o loa fau ma toe whaalelia vaenga tuai sa iai, male pai si o miai le lotoa. O se tasi o pine o whaamawina i le atuanga lo lato luas fulima tau sanga, o lato fo ina i foi se tino i tupe, mo le no whanga lo tau siai tinamata mama te tua, i le mapu i puloto. O tana fowia mo le nei foi amtanga o le vaiaso mo si o tata wa tino, whaasoi foia. Whaatalo whātu i le nei vaenga o telefou o le tala mua e tolu miliona tā la le o pasia le malo so whaatasi e whaopopo atu mo ngā luenga whiso swani i le nuu o Wairoa ona o mea sa whaalenga i nai i lo longa matawhenga lata mai nei o le nei whaaiunga le malo o whaailo mai ina ua uma se asia singa i Wairoa le li parmia Christopher Laxon i le astonai
sa sila ai i le tulanga o me umana whaalenga ina i ia ta whenga malolonga. O le vai aso taruai sa i longa o nā whaina ai lea vaenga o New Zealand o na ololonga nei ma ta whenga. E awhi ai manisi vaenga sa le ia whaina mua i ni whaalawela lave whaapea. Sa whailo ai ele min star o pulenga i teimi o whaalawela lave whaafosei ma le toe whaalelei o mea na whaalenga ina ia Mark Mitchell. O le neifeso soani whaapopo le malo New Zealand o le a lango malosi i tau mwhainga le pulenga o le tu malo Wairoa mo le whaalelei o mea na whaalenga ina i ia lolonga. Sa ia ta ua le mana o mia o se leni a wale wha mamaina o whale o aiga ma le sua ese ina o le palapala o toa i le siri atu i le whase lau o whanua ma ele o tangata e no nofo ai i lea i tu malo. O le 3 miliona ta la ua wha amatu ina atu mo Wairoa o se vaenga leo le vanga tupe se 4 miliona ta la lea sa wha atu langa ina mai le malo i lana tala o tu o le tupe le masino me e ve soani ai i le tu malo o le Hawke's Bay i le whaamamaina leo le palapala ma le o tahota na whaina i le tele o whanua ma ele o tangata i le taimi o le wha o Gabriel. O le amalanga le palemia ia Christopher Luxon i Washington i le fiafia nā nei ina ia moso na vano e whelo i ai ma tai o malo Europa a e whapea ai fo i male malo o Amerika. O le whaatasinga le nei e tai o malo mātunu e i tonu o le lio o le whengainga o le wasa atalani i mātu po o le NATO ma e le i whaamautu ina mai po o i tonu i tai o le NATO o le a wheilo ai ma le palemia o New Zealand. Ai sa whailo mai e whapea o lo tau whai malosi i ale mtanga ruenga le vai whafua New Zealand ina ia maua se awanoa o le Palestine Amerika ia Joe Biden e whaino ai matara noa ma Christopher Luxon i le maoto pae a o iai o ia i le Washington DC. O le a awina atu ni tangata whainga luenga le malo New Zealand i le motu o Niue e ngā lulue ai mo ni vai taimi pupu e le sosoni ai i le whaalelei o au nanga a matanga luenga SS a lea malo. O le nei tūlanga sa whailo mai ina ua mai ani tanoa ngalo i le valemin stala vai fafo New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters ma le palemio Niue ia Dalton Talangi. Whaalia mai Winston Peters o le taua whai le neifso soani mo le malo o Niue e tu se 13 miliona tala i le tonu o le 5 tausanga o lumanai nei. O le ama whai ai o na malanga atu i Niue tangata to mai whaapitoa i matata o lo ngā rurue ai i New Zealand nei e fe soani i le whaale leo to mai maanga waa o le au whainga ruenga a le malo Niue. O Niue le atu no umuli o le Pasifika na Fair Winston Peters malana au malanga o se asia singa sa au fiai ma le atu Solomona whapea Manauru. O lona rua le nei o malanga aloa ia le malo New Zealand wa sia ai le motu o Niue. O se so o Malaysia singa tau o loa ia le li palemia ia Christopher Luxon i le masina na te nei, le sa ia fola inai, ia le feso soani ala malo New Zealand i lua se furu ma le afa miliona tala, mo le vausia o se ati nae, o le malo si anga toi whafau mo le motu o Niue. O le nei ati nae o lo wha moe de tau na uma i le masina o te sema, o le tausanga a saulu a fe lua se furu lima, ma si iti ai i le valus furu pasene i le tele o le malu si anga mana umia e Niue e maua mai ai. A o le i whaia le nei whaaringa le li palemia i a Luxon ai o uma o na fuafuaina e le whainga malo sa iai talua nei e le leiba whape ai ma le pol kalambe o ati na e malo au whaatasi le whaitau miliona tā lao se le ni mo le ati na e le nei a le malo Niue e whaau ngai na i le malo si anga o le la. O le motu Niue, tu sa ma le awhi ono se lau, le awha inga o ona tangata o lo o iai le teimi nei. E le o talia le whainga malo sa o whaatasi o lo o tu nei le foe, i a whautuanga mai se suenga sa whaie tu sa o le lumana ai o pūlenga o whainga malo wha ai tu malo po o local government i New Zealand. O le lipoti alo i o le neisu suenga, sa whaasara lawina whala o i tele le tausanga na te nei, mai sa manino mai ai
le tele o le mau whaafi tauli ma whaale tonu i le whawhenga iai o le malo tūru tonu o New Zealand ma whainga malo nei whaai tū malo. Mai sa tu uina mai ai mani whautuanga te tele, mōni suinga e le tau o na whaia i le atu langa. E se furu mo le fitu la whai o whautuanga au tū o lo o fia le nei ripoti, e au fia i le whaavaina leo se mtanga luenga le malo, e whea ngai ma le pulea ma le whaafoina o le whawhealoa ai o le malo tūru tonu ma le whainga malo whaai tū malo. E le ngata i lea, o lo whautua i nai fo i te tau lea o na ta i whātau sanga ma whaia pālo tai whiliwhili ai sui o pūlenga o nuu mai tū malo. Ma ia si tia ia vai ngā tūpe moa lātou ngā luenga whai. Ai mai se le wha malusia lea o whainga whapaanga a pūlenga ma whono a tangata Māori. O le suenga le nei sa whaatulanga ina le whainga malo le leipa ia a perilo le lua awhe lua pultasi ina ia au tū i whainga ma pūlenga whaatemo kalasi mo whainga malo whaai tū malo i le tonu o leisi tonu se furu tau sanga o lumanai. Peita iane e manatu le minsta ua iei nei o whainga malo whaai tū malo, Simeon Brown, o le nei suenga o le tali atu lea i le fuafuanga le malo sa iai i le pūlea o le suavai lea sa taua o le Three Waters Reforms. Na maliu se tangata ina ua taia se ta'wale i le nua o maru i le fiafia la sana nafi. Ta ua mai le lipoti le leo le whaalawalawe pe tuso le tūlai ono i le fiafi sa afi ai se tangata na samvali i le ala tele mai na umai la valona soi fua i le taimi. Ua whaanga solo i le taimi nei suenga a leo e whaamautu ai le mafua anga o la le whaalawalawe. Ua atoa i le asua nafi le se lau se fulma le lima o aso talu o na whaamalo lo mai o na tiute o se sui o le parlemene o New Zealand ia le te mai tai hui pule ngo i a Darlene Tana o le partia le Greens e pei o si le fia o le te mai tai hui pule le nei na whaamalo lo le tu mau mai o na tiute a o whaangasalo i se suenga e whaasanga i a te ia e tu sa oni tu ua inga i lo na fia le i le whaafainga luenga ina o se tangata mai whaafo i le company a lona to olua. O se li poti le newspaper le New Zealand Herald na ta uai o lo maua pele to tongi a to le nei te mai ta i hui pule a wha malo lo le tu mawai o ia mai le parlemene ma i te tonu o le vai taimi sa wha iaise si itanga o te tongi o hui pule o le parlemene le ua o tu ailo na te tongi i le taimi nei se lau ono se fumalwaru wafe ono se lau ta lai le tausanga. O lona winga malo lo ai o ia e sili atu i le fase furua fe ta la le tupe fa au popo na ia maua i lona tutongi o ia o le whaipule. O le teimi nei e le o mawhai o na wha maoti mai e tai o le parti a le Greens i le tūlanga moni ua o ia i le suenga le nei e whaasanga i la lea ta mai tai whaipule o le lātou parti. E se tala mai Papua New Guinea e ai ia se minsta o le malo o Papua New Guinea ua bolia le tulafono i te tonu au se talia ona o se mata upu whaale ainga i le whae unga le vai aso. Ta ua se li poti leo Australia o le minsta lo a fia e ngo ia Chimi Maladena limas furuwalu te usanga le soi fua ua whaia ne ia ini morianga o le wha o lima i sta mai ta i e tōtus fultasi te usanga le matua i le tai o le stona i ne te nei. O le asas fultasi le masina le nei o iulai, o le atula i ai o iei luma o le wha amsnonga e tūsa o mōlianga o whaia iai. Ta ua whoi whapea o le li minsta le nei o Maladina o se tasi o whauwhautua si nia i le palemia o le tunu ia James Marabe mai o se tasi e te lelo na afianga i tau mwhainga o le whaangai o ia i tūlanga whaapisnisi o ala manui o le kesi po o le kasa mai le manawa o le ele i tu tonu o Papua New Guinea. I tā alonga, ua avea le maita ai o Joel King ma tangata mua ua atoa le se furuma le tasi o taimi ua ia manu malo ai i le siampini o New Zealand le tā alonga o le squash. O le tūlanga ua ia whaalea o ngai na aile matatia na umia Dame Susan Devoy mo tausanga e tolus furuma le lua lea e se furu la whai o taimi na avea ai o ia ma siampini i le nei fo i whaanga tama. O le sa na su e fusi ai King ma le tamaita i te lavou o Ella Lash
I le sa ilinga o le sempini o le vaenga o te maitai ma mano ai o ia. Ai I le tupao li o le ua ia le sempini fōua New Zealand o ia le o le li ingo ia Luamba Shilash na sua fusi malono uso o Temwa ma mano ai. I tu unga ta male sawa le NASCAR Xfinity Series na mua ai le li New Zealand ia Shane Van Gisbergen I le tu unga o le Loop 110 I le ai o Chicago I le aso na nafi. O rona tolua I le o mua Van Gisbergen I le neitu sanga I le series le nei whangasolo I mga ala o le ai te leo Chicago. I Amerika lava ua whailo mai le wha mawai alo I ai o le li o John Cena mai pi inga wha apolo fesa le lalolangi I le World Wrestling Entertainment le WWE. Whailo mai alo I le neitu langa John Cena I le tawanga tele sa tawai I le WWE sa whaia le kanata I le whai ungola mai aso. O le li o John Cena whaas fulfitu te sanga o le soifua ua se fulma le waru nei tu sanga talu ona aveo ia ma stasi o tangata whai tifanga po o se acta I tu tonu o ata tifanga mai to te lele au mai moe fia mai moa I pe ata alo ia I le whaanga tamale nei o le pi po o le professional wrestling. Ea o le whai umule nā o telo fau. Se fulu wale mini te nei tu la e valu ia na o mai atu ia tatu tala mai Samoa pe on tu ina mai sunga ata se Salem Sam ia me se fa pongo mo le fionga la wano ati lawa tu la iva le tau ni mai tu la se mo le lua te le plan meti ata tai tasi pe se ni o vale ton o le ata te ma fa ai tanga ta voye le usunga luenga ala imela sa tupu o le ainga ala tu o fai o fa fa ngalwenga ai le o mala mai tanga ta le o ngalwenga po le mele al fa ali e ele tai misi e mana tua e mo tino ala tupu te minei la e wa amata ngalwenga ala e tinga ta linga ona tamara pa o mai na masini ni sipito e mi me voyo mo pentona e kalesia nafia va pe para mí no le falla yo, no fue yo el farfangalo. O te mana tu ve aso yo te fangalo ngajamo. Na uso to alta la son fu vole le amtala ili amta dia ngal winga no to alta tan no lo ila kapi. Ia. Piol meana tal no ya li amta ngal. Ai ya le tangata le te ve to ta mino milo a ba to tangol telefon la mai fa for what to tangol telefon what siaki ru computer. Ia le mele a to tai lo vole le na o matua le aso po te sku lo le tas. E fa una vez uso le ala no pifa la tu no va la mai me lo pifa le at ele o sa alu pen yo me voy a tomar ya mo ai mas ya me ne fa la vela vi sa o le ele la weta o pe voi me na tu po voi fa un vaso ya ti o ele la ti at ai o lo ti at wa ren tu pu ya we ma ti no ana tu pu to te sa ta wan tu le fa la e fi ngal fa ngal wenga ya la lo tu o ti ngai ta ngal o fa ngal wenga ai le o ma ala fa mali tala al amatanga le mena ni fa mi ti lo lo fa ngal ti lo fa yoni te le mo yon ala fa mali o fa ngal le mo ti le lo na tanga ma ya ni na ni ti ta ile sa Agora vai tu vest. Malo la vale spo. La vale. Po fe vosi me fa fon mai nei vai ngole tra au in di Wellington mo usila. So se tu lo langi fa tai la vale ma to mai. Io I ma va pe ona te ma lu la fa longo. Ya au te va tu lunga. Mai se ana ma tu to no ainga. Awal va tu lunga se I tau ma fa na so ya ona. Ama te foi le nga luenga ya ai fa long mai pe lungo lo moenga se tu lo. Ya, tato programa. Ai nga foi fa mena to foi tato ai nga uma lava nei matua tausi a fa yama siaki le po. Yo. Stemi pe mo na o ia ya o siaki po a mai sto ina ia po silo tu foi. Ai po a mai ia po ma fana pe se me o mana mia. Ai me salto ina le inei. Mata mai. Ala na alu lo matua e isa mo va sonte nei. Ya. Na fa tu la tamiti fa le to ya to lom tu le mela ia. Ya. Te o ha mai sto
Na te ia reo siro matu. Te tangi le telefoni le tau po. Ia la tali me siro matu. Oi, tala papa. Fa mai kia ne le kema. Kia ne le ia le me po ata le telefoni se o vai atu. Ia la vai atu le to ina. La o fata utau me le uno siro matu. Ia o ve vela la sama. Oi, la me o fata utau elo. La me o fata utau me lo tau po. Ia malo lava. Se sabe o file mo le aso se. Ia la tatu atu so. Sira va via fianga le ta vai foi. Ya, va solo tu le tato programa le ta ya. Se lo tau lui. So ia te lang ma. Ya le. O los minuti o te alvalu yo me o mana tu pusi o sol fa o vai so. Dala va tu le sunga ya nanai to manga. Malo la vai ona. Ya, malo ya tato atel tari ya. Te risa ene. Vai, mano va tai. Sunga fa tu ya te sia Cristino. Te lava le mafuta mai le ta ya, mal tafa. Alo, vatai. Alo valta po ia o epi merna. Ia mai se fo ia le sunga ia fatua na tali pele pesa mino. Ia na ua mai ana ia sunga saulo faia malo saulo. Ia munia fo ni tai au. Ua e manei leo i la pata si o tau sunu ia ole la. Tonu tasina ua tafesina fa. Ole asole e wafaya e eba. Ya tatomoli ali mafia fia ia. Le ua pesila fa fia fia. Le alofa le mesia. O esale masali.
se mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. La fo le matou ai ngai Samoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le sei il Digicel. Awa una wha o ngā le click X e la fo ila utupe i le Digicel i Samoa. Ai o lucky ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. La fo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click X e la fo ai sa utupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu malo ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O e sila fia o ni usila o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fai numero o tangata ua mau e le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia wha amanatu atu pea o lo o iei le polo kalame ni usila e siake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi o e ta iono se fuluanga i atu le ta i fitus fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame i lo i tō malo po o lo nuu o na lafo i nā atu lo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga po le ket e whai e le nei suenga. Mai whaatino i na lava i oe. E te tauno lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lava polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu selau i valua wha tolulua. Aua ne ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapupole nai oe. Malo whaftai ule ulu sfulwani minute ua te enei le tulai valu. Ya, toi whaafelo i atu, tātou tino. Alo lavale. Mafuta mai. E maari e whenga malanga le Qantas na tuua ia ni usila nei anga i Australia. Ia e eila se tasi o teine po tina ni usila. Sa ia il malanga le Qantas o le Rotorua la tina. Ia walu lol malanga ho le wala ta na taunu te le pala le taimi o whenga malanga. Ia mtaudia la ai wo leva na ia tina ni se tanga lo le ni usila. Al whenga malanga le Qantas. Ia tūro runga lu tūwhal pases. Ia rato lo le ia male ni usila. Ia e o maila tama matei wa inga le nui rungo vale le Qantas. Ia. O le al meu tu, ne o le tu fatu lo le ia male ni usila. Al mela mari e. Ia. Tu sa e le i li ua e lau vaenga i se tu le i furi. Ia e o ala lau vaenga la tulu matai le fai lau whenga runga. To te mana o ni lo le male ni usila. Te lo na o lo le lumal pailate. Oh, vale. Lo le ia le Qantas. Ia, lo le la ia lo le ni usila. Oh, a mito le Qantas le vale. Qantas, ia. Ia mito le tau vanga le le fial vani wale fe tau va. Ia. Ia mana ia le tali mai te no le Qantas. O mai mai o le peni le Qantas ma o. Le peni le tu se le ngo le Qantas. Oh. Ia. O le winga o le famtala. E o tu so o mo meo tau vanga ka boni vale. Ia. Ia e pe la o ve mai tu mali e te lola na wai lola le New Zealand. Fai no man fasa le New Zealand. You are hired. Tu sa le la hire o mai le la mo lo no te fenga le New Zealand. Oi so. Oi. Mama. Ia wa nga le fa la wi lo te ne le a. Ia le New Zealand i tonu i Qantas. E le ase se vole va pe o si auto fio. Ale tu se le ngo po ngo a saulo o fu le feru ele tonu to fio anga. Ia. O fu nei o tai a. Ai o tu la fia fio manu fo no no. Tu se le vizilin. Le vana ale sa o fu mai o fu po Povo po si usenga le ofu lai a pe ata o New Zealand a pe ata o New Zealand tu si ala ta uana inu una e vole le tu pe le te tu sei vai te le uta ala te felu yo te no ya a o ofu so ofu le lotu ofu le voli ya e vai penale malo ya o le vai tu e o le la tale olimpika ya e pe le vai tu pe le fai ina mai Macron o Emmanuel Macron o Falan
ana ua faiaʻina foʻi ia le Peltania, Peltania le ua sui le latou palemia ma le latou faigā malo o lelei palau tulaʻi mai O le te iloa lātou fuere tamaitau i nei vaitau. So a sui a le pale mia o le atunu. E mo tino a e sui fo le pol presidente pol pale mia o le sa tunu le whainga palota. Ia le talia nei ia Amerika. Ia ma intia. Ma intia. Intia o le va tena whainga palota le i tele i maua ka tele i whalongo ata i tau o mo se. Ia. Ai au whaitau wa to i ti biliona tangata e palota. Ia, esa oi, Amerika ia le fo vai atua le ua vala mai a ua tup pele mana o istanga te ave ia Joe Biden. Ia. No matua, ai sui atu i seisi. Manule e fai el whainga pā. Yo, e ulana sui ai le teine le, politina le, sui. Le sui president. President. Ia al tau sanga ne ia november lato pala. E do te mau. La vesi fo le malo tele. Wa matana ta sui el tele o whainga malo. Tai. Almena whapea, e lopo o le fan sauni me kron o ia te tā la le olimpika. O le whai tau vai yaso a matalo. E toi lua, e pe toi toru vai yaso, toru vai yaso. Ia le amatalo vai yaso fau? Ia ta alonga, ai whatoa tala lo ia le silufuru ono. Ia sa. Ia a leu, vea tu le lapa u ese mai lon to finga. Ai tu sa o le taimi a tō tapena le olimpika. O ia sa tapena. O ia lea sa pe o le presidente, pe o ia e. Ia le uma foi le uanga no vai ai le pai. Ia. Ai fe o lolo foi pa fa pe se uma le ia le olimpika fa sui lai. Ia ana fa ia sui al taimi le olimpika. O iso le ia matua fa le tonu. Ai o manta pe na ni ana la unga. Mani ana porokalami pe uma. Ia le la tu sine la unga le transfo le la tu la. O ia la unga tala lo ia boani si me vala dia. Ia la si senga mal to inga me foi le pa tenga oi. O le ala fo le la amata ta longa. Ale te prop. Ai to sui mai oi tua. Ai se vai. Diri va lo mo. Se vai to no ila. Tu sa fo le la ta po il tato au mal tato no. Ya oi. Ave tu no e lengi se vai la capila te mo et mo. Se vai foi se vai roto fino. Esse era o vesi ainda. Olha, se ele lembra de ver se ele foi. Olha, tonu ale fauinga ina foi tau le e ale ise ngana ele ise nganu. Le ise ngana ele ise nganu. Per foi tau na mai foi nei la guta to falong so foi tau. Olha, tonu le winga le foi tau le ale alo na fauinga ina. Ale ise ngana o le ise nganu. Ia. Mana ia. Ele vina mai tato telefone nei tau. E ma se le ma tua le falong mai e ma la ma foi fauinga ina foi tau fa pe. Ai tele na fa alongo foi tau le vai te ngana Samoa. Yo. Pe fa ila unga ta mai ti ma la unga ngana Samoa. Ya, ai fi vala mai. E fi fa so mana si di mana ia fu tai au ta tu tal no ai. Le na tele no wa e fia lu te no foi Europa. Ave tu ne tai au i runga i Australia, runga i New Zealand. Fa tau la fale na Italia, tau fale. E limas fulu ono afe ono se la tala New Zealand. Sole. Tau fale. Ya a li liula tu pe Italia. Tu se lau ma le iva miliona. Ia. Iva se lau ono fulu afe tala. Sole. Se lau ma le iva miliona. Iva se lau ono lu afe tala Italia. Tu pe Italia. Tu mai tu pe New Zealand. Limas fulu ono afe ono se lau. Tole. Ya, almela na mana foi esse fia. Ya, ola tau su ni, ola fa tau ngo fia no ola fale tau to sina tu tanga te o. Ya tu no fo ya. Ngau. Ai pen fa longo me longa ri ni ta pokala me vas. Me tau tia foi. Mana ya. Ya vai ni tatu ai ngai so voi. Manu itu. Ya. E ai si ai ngo rin tanga tau mai mai fa. Sa olele. Ya na tu ele o fale tele. Ma wole intanga tau a inga ja ol me vona le uma wa no nga solo tanga ta isi tu la lang ayo no malu lu no e fio e se tanga ya sa se foi tanga ta mala tu no ile fo fio si un ngali no foi Italia o ya le la mo wala to no mau ai fa tanga na avelo le fo fa yo o Italia la tani la mi no
Ai men alu tangata ba bilan fanga fa pa ngata pepa. Ala fo e tele fanga fa o ala wo tangata e tu e fanga fa o I fale ma. Na ola to ala wo e se ala e tu e fanga fa. Yo ya le la wo mo wala to no ma. O ma o Italia. Ya. Tato va fia ngale. Ai mana e sola ese malo ainga e tele mana e foi le to longa to era ainga ni me fai ni maliu man fala lave sola Italia. Na to mo fia fale. Sao lo fale to pete lo msumio. Ah. Ona tangi ta milo ya. Ai. Balo fish. Ya lo sa sola. Ya faltu na tali pele pesamino o Italia. O Italia le foi to fa Italia pe ato Italia. Ya le lava to fa fia ngale ya vai fo ne tai ya malo lava ma fu mai. Vili mai a FIFA so fo ta longa ta to mon sa mo fa. Yeah. E saúde ta longa sa mo ma Spain nas for la so tu tem ya. E saúde TV1. Ele sa Sky. Yeah. Al fenga le no se sa mo la pia sa mo mal TV1 le fa wa. E le sau se Sky ta longa sa mo sau TV1 por TV tasi ni sila. Ya sa. Yo na I vanga na fa na to ni te o Mrs. Ala luo ala Italia. Ma ua Italia. Yo ya se tal tan no muni to fa lo atu le pe o. Ya te lo ayo. Ya to fa tu tato pesen na ya pe mai alta to vala o tom fa mai talo fal vala. Ya langi mama man so fu mui ai lo no sa se lu ni ka fo le lo fo de tua. Alo se fu ala ilua. E wa se lingo wa ese ni ka e ko fu i la fa lo ku i le so akau. E la sa mai tau mai. O so la fa lo ni ka e po pe wa ese ne wa. Sa o motu. O me le ye o ka kana le office se lo so ko fa de me me le fia. Wa motu atwai. Ma lo fu ya I lo sunga de wa o le mi kam fa ye po fo fa fica o lo sum. Ya mam ya o mo yere pu de pese fo de mo Ora ngai ka karia ku fa mo ade fa mai so la I karia. Ai wole aluna o ya la telefone fa Italia mo se sian fa me la teu. Pe o fa fera si anga pusi pe alu. Alu ma mai le pua. Alu ma mai le pua fa po mai le pua le fa jam. Wo aka wo fa lunga kuilang kala ring fe mai
Ingai Yungari for ye, lay alu for fingers, more I go for coming. Yes. Akala killing a war for Mangakuaska, so Rekelua, Alu for so many Yavina. But I'm for fingers. Alu, you don't have it. You're making that fool. Lofa makasi pesika kukia walofa iuso. Yanga puyo o kamakai kuruia o kamakala bongo lai. Ya manto atela la usufono wa ele misina vaenga le sefuang. Ya le fia utilo tutina la tono fono. Walofa ye da songa de mara le fai nga wa makfai va pakas. Sorry. Nga umanga fua ako lawo o luma yor mele fai e ba re New Zealand. O fakari mele. Awe me ala ku finga fa. Soma ia manguan malang afer going. Mai le nga umanga fua ako kangia kwai lang ka vale ai wan le fai. O fa le ai ma se upu se vala o ku ya kai ka tole fai ko ko so mo. Vai, vai la ma fakio loko ma. Vai la le telo tanga tolo o le soifua. Ya sa tanga pa me le sistema venale. Ya la mauro ai nuia ma voia pata wala vai lunga le kio e va koi ka kwaro fa ma siso. Ya fai ma yo costa. Ari kas. E me vonai e mongia ka tari a sa orle lo fa so. Ya o meva pingi o reo ko lua o reo fakasi ia la o vai ai lo winga wana no reo sfongo le ko anga loko anga fingere ko anga loko or karonga manga yer ka karonga manga karonga ska ko na mo le ala tan sa wai matsi oi fa ia foi lenga maka ya maka ngor karonga ngai vai ngalai tong ko ke fali warka longa de la so Spain now yes Spain yeah kawang ingsi ka penganga o ya silia kulo ka penganga ole kalinga den fakari me yi kalia sa mane ne ai manga yer kam fai ngai ya lo foi fanga ai awang karlo ya malo ya ngilang iso aja Teringa uruanga umarong coffee cup king yero peleki ofer. Dei se mero peleki mo work kam sangan. Nakana nang fai ya media mara songa na mai. O fia ingile au ngore au mo me ali ngora kamarin ka ko kanwa mo me ali ngo asa. Aisa sa. Peleki ako pawanga me ole songa ngo ngai lo fango. Coffee me le cup king. Ko sui kapten foi sa velen kauan kapten. Ya. Mal. Ya. E baila melen kupura so konga. Ya wala kier foi kap so son ye lo fori. Admeri. Ya yer karong olu mangai. Ya ai. So nga ma kasi vai fale se pese ka mo uso ya vena. Ya ma ai sa tai o me si di fa no se a lo karie ma lo fi mai. Ya o fa penga fa no fi ko ma ko karie ko fo in. La si di volere. Fi ngi ka ya wa fa si u mi ma lo longa wa de ku wa on. Ya wa ma pu fo ngi lo va ya sola ile us po morta me kau malo pois se swing al tau singa mi ame te o no va tua matana matua lo masil ele ai la que mi pe wa si via con fa popole e kau singa le wa ye que mi ngi no wa lo mi dia ma wo ko asa ya malo foi dei na sila to ne tau fu ye ni vai ko so soni le so le o tele ina ma se no fa ta se te mine uta mo tu ta vale mi dia ma alors tu là tu so le mele ye ali ku fu e ya me
Ai oso mai foi si me fa bebe si ai inga kai o de ngai. Ngai se lo to ai le la. Alwen ne ase nei dua, alo tele atu. Ko na o ke lui kalia. E ke fiu ke o la kala na foi eu fui kanga kai no yo skadia. A foi ai le lo fa per fang fa inga yo foi I kadia de do foi fang fa e sa wa foi me ona. Ko inga na le na vivi mai de vai sole kengi. Ia ori ko ia kanchore no sa singa no fa kai mai la pusia e ku na fa vai su. Ia no fa kilea. Ia so fa. Ia so ia fa lo pe ia you can ia so foi. Vai fa te atu le talonga Spain ma Samoa. Ia. O le sto nai. To dia talonga le o mo le Australia. Le sto nai le talonga le Samoa ma Spain. Ia. Ala se mai Italia I tonga ta alma tonga le vaso nei. Oh. O le TV1 la tu ta longa e sa wai. Ia le dis falau, talo falau. Good morning. Oi, malo se fua. Fua. Ia lava, tu ma fua. Hello, pa. Ele é pupu asi me no bala o tu ai. O ele I uma mai le saunga tu fue. La ele atuanga o lo saunga tu fue. O fungei o fukaiao. Ai o le ya ki manu no fono o fo fai se au la ele. Le o tu ave tu ia pa te langa va momongo le. Olha a tama do pu. Olha se vai. Se kau vo que nguri ai ka wali ma ko ngua sa wali. Le spate ta inga. Malu no tu. La to se mala I fa ngal ofusi senga po vai te leuta. Po I to fusi. Oi. Malo. Mana ia le lo sini fatu po manatu ile avo le kopla na Dr. Fanafi ale aise sengangana ile aise nganu ale aise nganu o pole nu ia mo yeso ia ele que le acule le utuvangana ngai no lo fa la pawa si me te lo ya ole na te ya ole melena na lua sa no ye ale ofu le ofu fa fi awole si bu le ya te pisa le ti lo tulanga voile ale sengana ia fenga tana o winga na fai ngolo le ole akumu e foi e fenge ngeno pe ole pe vai ngeno macha ma fo malo o ese ole ngana fa upo ile ole nganu amana ya le manatu si to ona na umatu le ya le salonga le ale o blacks ma England ya ai Paula Valme ya mo sa ia wa Pauai e fiu fo ya e me e ali ya le sa le ya ayanga le so so ni lo fo di ya o pusi no fo ho ka ko e ma ka ai na le Paula se me ana tai alo tai bala o tuai ya se fai ma fa uma mai ali lo sa ngonga o fai ma ka mo ko do tamale la sola Italia la tamale ta ai o lo wa bala o ka pa fu ai lo suafa o lo wa bala winga o Wellington awale alu oi le be ele akol ko waso ko fiesa uma o meu pizza ma meu o ho ingo me la pizza me ma wai o ele ma wai nge simoko o ia ma muia na te la mata fu ya se tal pese tato faso le la ta voyatu ya le to iva minute le iva si fonga no lomo
Ya, toi fa o tu tatou fa fianga na ya le mo tatou so tainga mo le finga la pepe tala ilene ya o fa tonu tatou community phone titi salfa tala fa tu nga fa lo le pepe le tayao ma lo se fu la le alo le su nei tayao lua sa se lua me ya ma tu foi lo fa tu foi pa anga tatou po kala me tono la mua o lo lu mana ye le lai au kila nei ya e ui foi ana malulu tono ele tu saman malulu na fa ngai mo tono la mua te mil ya e mo le sau no ngalo fiona pepe ya lo mana ye fu tau ya ma tau ya pawalna ya o lo fa ya si malulu le tayao ni nei ya fa tai nai ma wat fo na fo e mana ye mo le tau ya te uto ya kilani fa ngai fo ngado nga amata le yaso anga masani lava le tatou tautua aona faamanato to po i tulaga o tatou promotion se lo fanga solo e feluai fo lenei aso ae vili mai tou aiga i Samoa toga po fiti po Vanuatu ua manaʻomi se top up so se faloloa lava i tonu o le laumue Wellington ia tatou Terry's paketi ia o tatou Pampensini na e mafai ona faatau ai top up a Digisel ai fia awai le matou faapitoa e seʻi o telefoni tauna lua sefutala lau top up e faatau ino lava e oe le lafoina na e agavaa le tatou promotion te mana e lafo se leni faaogā le tautua le ClickX tana lafo ai tupe i Samoa afiti ma Vanuatu ia mo so ua vanua foi tono le tatou sei e faatino i asparele taitasi na ia mai ava tatou se i las surveillance tenei ua tatou wina sa o mamai ai latou faaogāina ClickX ana ia le tatou wina leo le tatou iPhone 15 Pro Max e tangata eno foi opotiki sa ia aia se o loo sauga le faavaitemi suafa o lui tamilo milo suafa ia sa lafo se leni numero fitulua o tulima tasi o malo tatou iPhone 15 si tatou entry ia o le tangata i Australia sa lafo ia le tupe o le numero i Vanuatu na lafo ia le tupe e malo tatou Samsung Galaxy S24 Ultra a solo lava foi tatou sei faia foi las farele nei a pete anga vai wala sa va peona failo atu ia malo vai mana ia tele le tulanga na le pepe ia wa mana foi fa no atu ia na foi malo ni si foi tate o tunu na malanga manga nga fa vai time ia le ngatala na wa malo foi ia na fo mo na fa mlianga na tupe la foi na inga Samoa ia le ta na le la foi tupe fa nga le unanga me se le tate to tuole titi sal tap up telefoni ia wa foi le ia na foi malo mo le tanga me Australia ia se ha le tango ta telefoni le malo ia fa ta yo le la titi le tupe pe la titi for top up ia ale mo le telefoni atango ta le pe ona e sauno ia le fa to al tato community telefoni nei foi avai tau ai awana lava foi toi fa mianga foi malo ta paanga na lava silfia o misi lava foi le aungani mai ona ia inga Samoa ia ele ngata mana mi top up ai mana mi foi ia selen awa me fai ia o le ia wala em fai ona a mo so wa no e fa manu nai foi o te we lucky tato sei awone ngalo foi le tautu al tato Pacific 40 man tato talo favata o awala va ve ana em fai na tongier cash power ma fai foi ona la foi se vata ngai falolo la e lata e to ainga ma fai ona fai la to fatang ona i lunga tato website e ova marcela o tato falolo na ia no winga le to tau ma to ainga fai se la to fatang ia me se foi le wa mata la so fua a fai u vidi mai ia eu ainga foi Samoa mana mi se palawa ma se a mas kofe foi fai le tia to ina malom tua to se 5 minute la foi le voucher falolo la ila to ai ma wole manu tai au foi ia sto ina malom tua lo fa pe tap poi mai au e fenga wenga to i nei New Zealand mana ia tele fengo feel na au nanga ato company la ia ai manatu ia wa folele o le foi la tumu foi to pitunu ia kirania walta alonga fa ingol vaso nei mana ia foi ia fa ingol sai ta alonga fa ingol vaso te nei ia pe nei foi tato ol man Samoa la pep
o le tātou man Samoa to tele la vai le I ai se fo fawe no man vian la to tawhainga. Mo. Au le Italia. Au le sa man la to tawhainga le Six Nations Ia. I nei Wales. Ia. Ai foi I au pe o Scotland ia foi fai I nai. O au lai lunga top 5. Ia. A top 10. Ia au nina malolo tātou au. Se ia le ua mawala no le tātou coach foi. Tu fantasia o ia se au le wa foi le ngol au Spain. Ia. La talonga le. Ia so nei pau talonga na u. Pa ia tu pie le I matua. Toto le talonga le tātou mai ngelan. Ona le onga mua. Ai ere ilonga lava na matua ai le lei ia combination na tama ia maliki mea le lei telefoni le defensa Engelani le tuaina alo le tātou polo I tua. Mo. Se o ia le le vai ngata wana ia o le man nei o le pase perfecto tamiti blues na le pase a score tamiti Wellington na sa vea. Male o I foi le tātou I roai. O ia o isi na I tamai ana tofi le o piki nei. Ia pe le ia ile ia tasi mea lai fatu atau fa masani ile international ia wa pe le ia le super kapi ia le la wo tofo le international ia le faingo fie ese ale level le international ma super kapi ia au te loa o le atele le swing on au pele kile la ia ile fa ingo vaso nei na tsa longa o kinani la tumu fo le topitanu se o vai te mea nei se mo lau fa longa se mato pitonu wa tele na mai o tau mai lo ia o mai la Christchurch o mai ia o mai la ia pisa o ia file mu yo bato ia vai ia was sold out for Eden Park o fi foi la fai pi lesi ia fi foi mato man ia mato falo loi o tara ma ngelele tele foi le au man talo ma ora o mai nisi mai fa o mai foi ke po amal tele le me aisa molo mo Yamato au nei alo isi foi va ngana fa nga tu tia si mai ai ia va ai foi tele me aisa mo le mo Yamato lunga nei sa tele me aisa mo ma tama fa Pacifica to pjanu ia pa wa tu langa fo le te fo te no pa wa me le fia vai tanga tai tu ni Wellington yo ina countdown oneanga ia se yo mata ele me sa pu me fo ia ta fo le o Vavao foi lungo pe tai. Lena tu enga leo. Ia. Alo longo atu fa mai la wodina mai nai wai nu yo mata. Tele lo e se nu fa pe nai Wellington. Yelo ninga fa pe yelo no winga a fa sa e watu wai nu yo mata. Lo na winga o leana mo in fa ngi fa nga pa ho I wai nu yo mata. Ia mai o kilani na uto fa fo ia tu o kilani la wodina. Sa ona na o no wingo tong ta te lo pa wa le wo mai al fu ma to pia al me ta tong to manuia ne ya so mo dam tang fo ngal ngol ya so lo fingo pepe ai mon le pa ngal le va ya so lo fat lo fat va tai ya ole wa ta tonu le tu laiva ya se men fa fonga e ta tu tala mai Samoa Patalofa le nei aso faula amtango le vaiaso le tātua te numana whaafonga, ai o se whaopoponga fwoi le nei o tala fwoi mea lo te tūpulu tātua te no, o si mai e le whaafonga. Wa au sia se tasio moe mitinga amtanga ruenga wa onga, e na ua te tala aloa ia le tusi whaatonu upo le ngana Samoa, e na ua maea le ngā ruenga ar komiti o le ngana Samoa, sa o lātou tu whaatasia. O le saunonga le fionga le te tae o le atunuu le fionga fia mea Dr. Naomi Mataafa. O le a ano ma le wha moe au tu o le nei tusi. Ia veo se ta ia lo ngana sa moe whaongai neo tātou te ngata, e le ngata o sa mo nei e wha pena foi, ia i lato umolo o lalam papa au i atunuu I whafo. Na whamanino foi le fionga fia mea. O se tasi o ngā o le nei ngā ruenga tele wa maea, ia mauti no ai e le tupu se tasi o whaato whala inga, e le fionga ai ono Dr. Whanawhi le tangaloa, e whaapea a le aisenga ngana, wa le aisenga nuu, a le aisenga nuu, ua pōne nuu. Mai o le utele nā ine I le aisenga ngana sa mo atai au mai elu wā, ai ia whaolola, whaonga,
ma whaata ua pēle tātou ngana, a wā o se tofi na tu wha amalele mai lea tua, e tauala mai o tātou tua a ma mātua. E mawhai ana whaatino ni ngā ruenga whaaso e tuse i polo ke tole miliona tā la. O le saunonga lea sitasi o whaipuli o le maota, le fionga li ma le manu alofa tu au, na tu o lalo atuai i le fionga le minister o tupe, ma le mtanga ruenga o tinamata maitai, o lo tai mua le whaasoa soai no se lene le polo keti. E whaasanga lea le cash flow wale, polo keti. O no te meita wina, e fitus fulu 5% o le tupe, o le tausanga, wha le tupe. E spiol over i le tausanga. Tu se le mawhai ona au mai le tausanga tonu lea na whaatatau i ai. O la ofisiri la, a whai o lea spiol over le fitu 5% o le tupe, o le miliona, i lesi tausanga fo, ma alua i a whapena. E mauti noa lai maua uma mai le tonu miliona lea i le luas fulu masina lea tutu. O le popolenga. Ina ne i uma le tausanga whaatupe lua, whelua 5 lua ono. Aile i uma ona wha amatu mai tupe o tutu e o proketi. Mo le neifo i paia inga. O le temi nei wasilia ma le whaase fulu i tu malo, le ua mai a seini le vaenga mua le wha amatu o tuai o le se fulma le ona pasene mua, o le miliona tā lalona lua. O le aiaini si wha o poponga le lei i le mtanga ruenga le soifua malo loina, le ua fola si aini si wana ngā ruenga le a wha ngā yoi, pe ona wha la wiloi le a si singa le teita i o le tunu o masui le kabineta wha o rulunga o mtanga ruenga le malo. Le ua wha e loe le sui officer Silio le soifua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le a fausia se tasi o whadisu e sue, e wha tino isu e su e ngā mō wha mai pesi le tunu. Wa mai au na seini le malienga o le fausiei no le polo keti, o le a whaatupe mai le viso swani a malo au whaatasi, ma le whaamoe le a fausiei le vāle whale mai o tamaiti tuai, ma le vaenga o le numero valu e tau fie ngase. O le polo keti o le a te lelo na viso swani le sa ili linga lea, o awala e tau fie mai e pe pesi o ni whaamai a fiai le atunu. Mai wha maumonga foi o le fulu o loo whaatu mawina pē le temile nei Samoa. Le o lo maa ue wha maumonga mai le aso se furuanga i le aso se furma le ono le masino iune. E a whelua se lau valu se furma le fitu i la tona fia. Peita ina toe mei lunga mai le aso se furma le fitu e watu i le aso lua se furma le tolu. O le tenki fiva po le fiva o pona evi, wa whaifo le numero i la tau o lo a fiai, mai ua whaasolo ina le toe se so o tangata, e a fiai i vai aso tai tasi. O se tasi o polo ke telepule ngā waa ma wafua Samoa, wa wha mawina i le whailunga i na olona atoanga luas fulima tau sanga o lana tau tua, le ua mai a fausia i matoe wha le leia le wafu i salolonga. Wa tele se swinga fau wa ai e le wafu, e au fiele toe wha le leia leo le potu manu fau, e alala ma papa au ele ma malu le atunu e tā lia teimi o waa, e malanga mai ai i a pia. Mo mai a foi ona wha le leia le potu mo tina mata mama tutua pensione, e wha whaingo fie mo i lantou, i le hanga i sao i te tonu o waa. O ia potu o mai a wha pipi i e vaenga o TV, e mai mo ai le atunu, wha le leia foi ma le vaenga o le paka o ta vale, fausia fale o loa fau ma toe wha le leia vaenga tuai sa iai, ma le pā i si o mi ai le lotoa. O se tasi o pine o wha mawina i le atuanga lo lato luas fulima tau sanga, o lato fo ina i foi se tino i tupe, mo le no whanga lo tau si ai tinamata mā te tua, i le mapu i poloto. O tana fo ia mo le nei foi amtanga o le vai yaso mo si o tata wa tino, wha soi foia. Whaatalo whātu i le nei vaenga o telefou o le tala mua e 3 miliona tā la le ua pasia le malo so whaatasi e whaau popo atu mo ngā ruenga whiso swani i le nuu o Wairoa
ona o mea sa whaalenga i nai i lo longa ma ta whenga lata mai nei. O le nei whaaiunga le malo ua whaailo mai ina ua uma se asia singa i Wairoa le li paramia Christopher Luxon i le astonai sa sila ai i le tūlanga o mea uma na whaalenga ina i ia ta whenga ma lo longa. O le vai aso taruai sa i longa o nā whaina i lea vaenga o New Zealand o na o lo longa nei ma ta whenga. E au fia i manisi vaenga sa le ia whaina mua i ni whaalawela lave whapea. Sa whailo ai e le minsta o pūlenga i teimi o whaalawela lave whaafosei ma le toe whaalelei o mea na whaalenga ina ia Mark Mitchell. O le neifeso soani whaaopopo le malo New Zealand o le a lango malosi i tau mwhainga le pūlenga o le tū malo Wairoa mo le whaalelei o mea na whaalenga ina i ia lo longa. Sa ia ta ua le mana o mia o se leni a wale wha mamaina o whale o aiga ma le sua ese ina o le palapala o toa i le siri atu i le whase lau o whanua ma ele o tangata e no nofo ai i lea i tū maa lo. O le 3 miliona tā la ua wha amatu ina atu mo Wairoa o se vaenga leo le vanga tupe se 4 miliona tā la lea sa wha atu langa ina mai le maa lo i lana tala o tu o le tupe le masino me. E ve soa soani ai i le tū malo o le Hawke's Bay i le whaamamaina leo le palapala ma le o tahota na whaina i le tele o whanua ma ele o tangata i le taimi o le wha o Gabriel. O le amalanga le palemia ia Christopher Luxon i Washington i le fiafia nā nei ina ia moso nā wanoa e wheilo i ai ma tai o malo Europa a e whapea i fo i male malo o Amerika. O le whaatasinga le nei e tai o malo mātunu e i tonu o le lio o le whengainga o le wasa atalani i mātu po o le NATO ma e le i whaamautu ina mai po o i tonu i tai o le NATO o le a wheilo ai ma le palemia o New Zealand. Ai sa whailo mai e whapea o lo tau whai malosi i ale matanga ruenga le vai whafua New Zealand ina ia maua se awanoa o le Palestine Amerika ia Joe Biden e whaino ai matara noa ma Christopher Luxon i le maoto pae a o iai o ia i le Washington DC. O le a awina atu ni tangata whainga ruenga le malo New Zealand i le motu o Niue e ngā lulue ai mo ni vai taimi pupu e ve sosoni ai i le whaalelei o nanga a matanga ruenga SS a lea malo. O le nei tūlanga sa whailo mai ina ua mai ani tanoa ngalo i e le vāle min stala vai whafua New Zealand ia wawasa mana i Winston Peters ma le palemia o Niue ia Dalton Talangi. Whaalia mai o Winston Peters o le taua whae le neifso soani mo le malo o Niue e tu se 13 miliona tala i le tonu o le 5 tausanga o lumana i nei. O le ama whai ai o na malanga atu i Niue tangata tō mai whaapitoa i matata o lo ngā rurue ai i New Zealand nei e veso soani i le whaale leo tō mai maanga waa o le au whai ngā ruenga a le malo Niue. O Niue le tunu umuri o le Pasifika na Fair Winston Peters malana au malanga o se asia singa sa au fiai ma le atu Solomona whapea Manauru. O lona rua le nei o malanga aloa ia le malo New Zealand wa sia ai le motu o Niue o se so o Malaysia singa tau o loa ia le li palemia ia Christopher Luxon i le masina na te nei le sa ia fola ina ai ia le feso soani le malo New Zealand lua se furu ma le afa miliona tala mo le vausia o se ati nae o le malo si anga toi whafau mo le motu o Niue. O le nei ati nae o lo wha moe le tau na uma i le masina o te sema o le tausanga a saulu a fe lua se furu lima ma si iti ai i le valu se furu pasene ia le tele o le malo si anga mana umia e Niue e maua mai ai. A o le i whaia le nei whaaringa le li palemia i a Luxon ai o uma o na fuafuaina e le whainga malo sa iai talua i nei e le leiba whape ai ma le pol kalambe o ati na e malo au whaatasi le whaitau miliona tā lao se le ni mo le ati na e le nei a le malo Niue e whaau ngai na i le malo si anga o le la. O le motu Niue tu sa ma le awhi ono se lau le au whainga o na tangata o lo o iai le teimi nei.
E le o talia le whainga malo sa o whaatasi o lo tu nei le foe i a whautuanga mai se suenga sa whaia tusa o le lumana ai o pūlenga o whainga malo wha ai tū malo po o local government i New Zealand. O le lipoti alo i o le nei suenga sa whaasara lawina whala o i tele le tausanga na te nei mai sa manino mai ai le tele o le mau whaafi tauli ma whaale tonu i le whawhenga iai o le malo tūru tonu o New Zealand ma whainga malo nei wha ai tū malo. Mai sa tu uina mai ai mani whautuanga te tele, moni swinga e de tau na whaia i le tu langa. E se furu mo le fitu la whai o whautuanga au tū o lo o fia le nei lipoti, e au fia ai le whawaina leo se mtanga luenga le malo, e whea ngai ma le pulea ma le whaafoina o le wha whealoa ai, o le malo tūru tonu ma le whainga malo wha ai tū malo. E lenga te lea, o lo whautua i nai fo i de tau lea o na ta i whātau sanga, ma whaia pālo tai whiliwhiri ai sui o pūlenga o nuu mai tū mālo. Ma ia si tia ia vai ngā tūpe, moa la tū ngā luenga whai, ai mai se le wha mālo sia lea, o whainga whapaanga a pūlenga, ma whono a tangata Māori. O le suenga le nei sa whaatulanga ina le whainga mālo le leipa, ia a perilo le lua hawhe lua pultasi, ina ia au tū, i whainga ma pūlenga wha te mokalasi mo whainga malo wha ai tū malo i le tonu o leisi tonu se furu tau sanga o lumanai. Peita iane e manatu le minsta ua i nei o whainga malo wha ai tū malo, Simeon Brown, o le neisu suenga o le tali atu lea i le fuafuanga le malo sa iai i le pūlea o le suavai lea sa taua o le Three Waters Reforms. Na maliu se tangata ina ua taia se ta wale le nua o maru i le fiafia la sana nafi. Ta ua mai le lipoti le leo le wha lawalawe pe tuso le tu lai ono i le fiafi sa a fiai se tangata na samvali le tele mai na umai la valona soi fua i le taimi. O wha ngā solo i le taimi nei suenga a le leo e wha mautu ai le mafua anga o la le wha lawalawe. Ua atoa i le asua nafi le se lau se fulma le lima o aso, talu o na wha malo lo mai o na tiute o se sui o le parlemene o New Zealand, i le te mai tai hoi pule ngo i a Darlene Tana o le partia le Greens, e pei o si le fia o le te mai tai hoi pule le nei, na wha malo lo le tu mau mai o na tiute, a o wha ngā salo i se suenga e wha sanga i a te ia, e tu sa o ni tu ua inga, i lo na fia le i le wha whai ngā luenga ina o se tangata mai whafo, i le company a lona to olua. O se li poti le newspaper le New Zealand Herald na ta uai o lo maua pele to tongi a to le nei tamata i hoi pule a wha malo lo le tu mawai o ia mai le parlemene ma i te tonu le vai taimi sa wha iaise si itanga o te tongi o hoi pule le parlemene le ua o tu ailo na te tongi i le taimi nei se lau onus fumalvaru wafe ono se lau ta lai le tausanga. O lona winga malo lo ai o ia e sili atu i le fase furua fe tā la le tupe wha au pōpō na ia maua i lona tutongi o ia o le whaipule. O le teimi nei e le o mawhai o na wha maoti mai e tai o le parti a le Greens i le tūlanga moni ua o ia i le suenga le nei e whaasanga i la lea ta mai tai whaipule o le lātou parti. E se tala mai Papua New Guinea e ai ia se minsta o le malo o Papua New Guinea ua bolia le tula fono i te tonu au se talia ona o se mata upu whaale ainga i le whae unga le vai aso. Ta ua i se lipoti leo leo Australia o le minsta lo a fia e ngo ia Chimi Maladena limas furuwalu te usanga le soi fua ua whaia ne ia ini morianga o le wha o lima i sta mai tai e tōtus fultasi te usanga le matua i le tai ao le stona aina te nei. O le asas fultasi le masina le nei o Iulai, o le atula iai o iei luma o le wha amsnonga e tūsa o mōlianga ua whaia iai. Ta ua whaia whapea o le limin stale nei o Maladena o se tasi o whauwhautua sinia i le palemia o le tunu ia James Marabe mai o se tasi e te lelo na afianga i tau mwhainga o le whaangai o ia i tūlanga whaapisnisi o ala manui o le kesi po o le kasa mai le manawa o le ele i tu tonu o Papua New Guinea. I tā alonga, ua avele te maita ai o Joel King ma tangata mua
ua atoa le se fulu le tasi o teimi ua ia manu malo ai i le siampini o New Zealand le taalonga o le squash. O le atulanga ua ia whaalea o ngai na ile matatia na umia Dame Susan Devoy mo tausanga i tolu se fulu le lua lea e se fulu la whai o teimi na aveai o ia ma siampini i le nei fo i whaanga tama. O le sa na su e fusi ai King ma le tamaita i te lovou o Ella Lash i le sa ilinga o le siampini o le vaenga o tamaitai ma manu malo ai o ia. Ai ile tu pao li o le wa ia le siampini fo New Zealand o ia le o le liengo ia Luamba Shilash na su e fusi malonoso o Temwa ma manu malo ai. E tu unga ta male sawa le NASCAR Xfinity Series na mua ai le New Zealand ia Shane Van Gisbergen i le tu unga o le Loop 110 i le ai o Chicago i le aso na nafi. O rona tolua i le o mua Van Gisbergen i le neitu sanga i le series le nei e whangasolo i mga ala o le aitele o Chicago. I Amerika lava ua whailo mai le whamawai alo i ai o le li o John Cena mai pi inga whaapolofesa le larolangi i le World Wrestling Entertainment le WWE. Whailo mai alo i le neitu langa John Cena i le tawanga tele sa tawai le WWE sa whaiele kanata i le whai ungo le mai aso. O le li o John Cena fast fulfidu te sanga o le soifua ua se fulma le varu nei tu sanga talu o na aveo ia ma stasi o tangata whai tifanga po o se acta i tu tonu o ata tifanga. Mai to o te lele au mai moe fia e mai moa i pe ata alo ia i le whaanga tamale nei o le pi po o le professional wrestling. Ea, o le whai umule nā o telo fau. O se fulvanu minuti o te nei leiva na ua mai fo ia telefon tala mai sa mo te fa fonga le tula se fulmanu lua ile o le na nei. Ya, o lo tatu i pel taimor tatu programa ato le tai au, manatu ia na ua mafuta mai fo i to tele, ia le ngata le ala leo, le tasi ono te si tasi famo, fa pe fo i tono ngā luenga, ia lo mai mo mai lau Facebook, ma lau YouTube, ia ma, fai fia ngā luenga amata le tai au. Mono. Tu sai, e nisi o tala i e fai tau tua te tai au nei le. Ele se senga o tau tus fo lau Australia, ma i nei tas. O ile tau te lo e matua tau ngō fia tus fo lau New Zealand pe a fua Australia. Tu so o New Zealand. O le tau tus fo lau le na iai le tau sanga le na tēnei. Dua se lau mole ono tāla. E se furu tau sanga le matua tus fo lau. Pe lau tā u a whai lau tus fo lau se furu tau sanga. Australia la lau fo o si. O nei ai u lai le aso mua mua. Na si e le si fo i lima lua tāla. O le tau ala tus fo lau Australia na wele te mine. Ua tolu se lau i wawhalu tāla Australia. Tui ti hau wha se lau. Tolu se lau i wawhalu tāla Australia. A fua melal tupe New Zealand. E toi ti a wha se lau whasfu tāla New Zealand tus fo lau Australia e tas. A atu maile ia New Zealand. E lua se lau mole ono tāla. E lana winga la. Ai motu ai taunga tau tus fo lau Australia. Io, pe o le si nai tu e mai tau atu. O le si vaianga fia wha soto i fo i porklame te tai nei. O le ua sui le tula fono le malo o New Zealand. E wha whai ngō fia ia visa o tangata i o mai wha whatata inga pe o le tamaloa. Au lonta o lua le sauea o ngai New Zealand. Le la wha whai ngō fia le visa o le tamaloa e mausana ngā luenga. Sea o ngal fine whenga luenga le tamaloa. Ina fo tamalo a ongal tamalo fenga lena lonzo lo fini ai fa fengo fi la fengo vis la fengo fi la ia mana ia te ai ni si mai za mo malanga mai ni ia onga ia la mo ngal wenga so to lo le fenga lo dai lo me lo la ongal fini ia mana tu lo ngali si le no fo tamalo za mo fenga wenga ma vai tamai mana ia fa lo ngali le sfana ia lo fa si le lo no fo za mo te fenga lo ai la va usa ni si la vela ma ma o va le Ya na mana ia fengo. Mana ia. Eu mai fengo fingo. Pa lai vis. Voi se unga sa mo fa fong me manato sa tina pol tamaya onga. Ya sa wen ma oine su sa ngal le la fa fengo fi le visa na. Mana ia. Au fam tala umma fi sili pe official le.
o le immigration na New Zealand Samoa e mo te le o famtalanga o le swing phone le o fa ilo mal te mine fa ye mana o mana ia la fa fa ngofie mo na tangata malanga mai ya mai se rungali a rungali fo ngali le sa fine a onga ai mana o malta mai sau ia mana ia ai fa pe rungali fo ngali sa tina e tam fai ya onga ai ang utalta malo fa ngali ai li tuna sau ia sa ai mai molte me sau ai ia sa o fo mana ia sa o fa ngali ngai al tina e tam fa mo fo tuanga fa ole si vai ngai tele lo le to tele nei tato tamali I mana tina lo a fenga luenga la pasa se le upa ole si tu langa le wa fa malusia mai le upa te mini Australia le tala le ole a fa pa u le upa pasa se o tangata fe wai e mana tu ala pa u pasa se e pa u fo mal tu pe mau le tangata fe wai ta vale ele o fi ele o fa ta vale ai se mafuanga o tau whai whātou sina mai tangata. Ona la wala tau loa I whamomongo, te le tangata ule o tau iei le ua o ese. La tau whai tau au mai tangata whātou sina. Ai 5% le la apa ua la lol pasese. Ola. A matala le masina fau. Ia, ai vai nele al pasese le upa. Ma whapele usa ulau tupe, whapele ua tau ulau malanga le mlewa. Le whatu inga wao, Australia le tala le utele lope au fie New Zealand. Ia. A le umo me le use lau tala. E ave le upa lusu fita la lima su sene o lau tupe na. Eo, ia ai o lau tupe ale tutoi, fai lau tax. Tu sala le manatu av tava, e le fetaui. So tupe le toi a fai e fitu lua ta la lima su sene le toi. Wale la ave le upa le lua fitu ta la lima su sene. Ia, o le tupe na fai lau tax. O le tupe mena le tongi lau pensini. E mawhai umai mea lau ta avale pe me whale to. Tongi ma lau insiua. Ala la mlatu ne avita avale. A to e whapa ufo ila la lo pases. Tua ngau. E ngau le tinga ina tongi tato I fuanga tongi tal pensin. E lo pose tau wanga le o wa ile upo I sisi au nanga vole le a. La pases na ua matan whai la tau wanga. Tau sia ele la veini uzila. Awa la veini. O tele avita avale upo wale. Whama vai si le mo so uzila tonga va. E le fetau ia lato. Ia mo lato fa fong mai fio I tavale nei ele upa ia te le lope la vei uto mo lato Australia le ufa iloma. Me na fatu ia utasi fai te telo la fo tupe o Australia. Felo ile upa. Felo ile upa nei pe Australia. E le wali I mai Colombia. Ia. No mai nei le vei te me lua festival. Ule no mai su ngaluenga mo ngaluenga le lei ngalu I fato anga I nei lo lola I Canterbury. Ale va lua fe sul va lua fe lua tasi. Na fie la ori ia to lua to no fainga we fata we isa. O so mai mo ngaluenga na mai. Ki va ila tasi sala mo. Na me o tupu. O foi le mo ri fa msi no mo tino na la fa pui. O mo no fa pui fa fo ilo. Al na pe fa fo ilo. Ia e le to o mai le tunu le fio mai. Ia o le fala o pito sili ona. No une. No une. Ia ole wali la le e ile si tangata le ia I o to lua le. Tu sa fa mai o na langa a to na va ai no na inga tangata na wa inga. Fa ta wino le isa mamali liu o tangata I o la to tunu kolom. Ale sa une va be sa su ele o langa le sa u le ve mai. Se va la. Ah va il ftang si selmo. E le simme fai. Ia, o nga luenga whelo li, o aso e malo lo ai. O la so na fai lo li fato inga, wa pe tau numele eisa mai o I nu leo mai. Ia o le vao au ki lani nga ine, ia fa aso lo ia ia. Sole. Ia, o le tau ato o le eisa po le fuala au fasa ina nga luela, o li ile le vao lua, su vanu lua fe lua tasi. I lato kurupu le fai nga luenga, e fas fu 5 miliona ta la tau ato. Allah. E mtua tele. A vela su valu su iva lo fulu atasi tu sana fi ngal tolu tau sang. A le tau ato le ia pe ta fia se la wa fe na mawela woli ia ese mai la tongi ole. Compagnie le fato angale ngalu e. Se vai. Ia le la o al melu lu se se. Ia la se to o fal pui mo la totu. Ia wa pa wana fenga fai wa le tai na sala mo al tai milne. Ai mai lo tu fa pe lim fain to fa foi. Ia to fai foi. Mai mo leva no mai e. Mau leva no. E ma foi na ta to fa fo mai sa mo ia mai fa ngale le ia leva no ni tu no.
e fuala inu uia e fa yo le matitiva o mo me o tau a falo to i fale ele fa nga malo mativa le tama ele ni no mo o mai no New Zealand o le tu no tele ava no ya mo mai do fa nga se lo ma ava no te vai la la mai ma e tu a te tu mo sa mo ma lo haftai ya lu suru fitu minuto te nei leva ma tu fa fianga le vai fo nei taimi ya foi mai ya fa volta to proclamer ato taiao sa te no vele nei talo talonga ma nei ya wa foi tu lang le fa un te lo talonga fa un verso Longa la fio la inga felela malisi. A fio fakama fio la skenyer fasilianga. A fio longa wakau. La ka il pai la inga malisi ma ka foi fia. Malisi sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a umale ne ina ta uta uata nule amatanga. Let's see,
Fiang mo le sunga tau langa tangaloa ina ua toi luas fultolu minuti na tale o le tūlai se fulu. Yo program masani pe atar se fulu. E masane whamanatu i le tunu ia talavai. Ia. Pe aluvo ia mai au talavai ia so umalawa vai aso na talavai. O le ufaria mai Australia. Ia. O le la ngai e whaatau ia mei o vapes. Mo mei o sikaletivo o kometivo ngai. Ia. Whaatau i whale talavai. O le awala na Australia e pui pui ale so na whaatau wha sori tū la fono mei o vapes. Ia.
Ya le la sa mo fisili fa mata ele tau ya New Zealand muli le fainga le fai le fai Australia. Ala so loi. Mana ia tele. Mana ia tele fa tau tasi ai o i faltara vai. Wai mo mai foi mani fa maunga mani vai foi le sosoani tupulanga. Au te lo ai le o New Zealand na so amana tu. E tau te fa longa os fa ia se fa le tala vai ni tupulanga i o fa ia Davis fa le lo foi fa le fa tau i wati mo fili au. Lo inga e baba ai foi la to e pharmacist po fa le tala vai. Pui le la to. Sa. Ma te vai ne fa le tala vai. E ta la a to ale mo se me pui e tanga ta. Me foi la fengo fena i lo tala vai le tu o tanga tale tu mo. Na. Ya tau na fai foi New Zealand mana ia fainga na. Fa tau tasi fa tala vai ia mai ma pena. O i la mato o wala le i fentei. Le mali e fa sanga ile le ia masia o nga primary school na ina. Ya. O le Davis ai nga po le fa lo fo ile a pisinisi le titi sai. O tapuni a fai fa tau ile ai fa tu ile pisinisi le fa tau to mena yo vapes. Ya tate tamia tu ai luma tem to amatai. Ya. Va pia se le fe tau ia fa sanga le le o le a o nga. Man to fo le a o nga fo le fi nau le na sai ma te le tato le na tapuni le fa le pia le na ina fa tau la malos. Ale o tapuni le fa le malos. Ale o fa sanga tu ile. Ya. Fa le vapes la te mini o pe fo le fa le na. Se vai la. O ata va pia malos i te le talo po le te pe le pisinisi. Ya me se na fa sanga i mao. Io ele intanga teo ia le o le ofo ia ya na o mama i fu malo i tupe ya lo tato o le to ia la le fale ve o la tu ai pe ele intanga teo ele tele ala na loka era pe ele la wo tanga tele ala business ile ia ta mai te tato ele fa vale ina la tato mana ia na fainga Australia mana foi fa pena tatu New Zealand fa tau falta la vai le vape ia sa le ia e ia le mana o ngale malo le ia nei e tau mawhai ina ia awale i so ona o matua e ave whanau e whata whao le taimi lea e lea onga na le whata inga whapeo o lea whai lea o a la uo isi matua mana tō whanau i holiday o lea la uo mori mau mai nei e whale ia la tau te meo flight centers la wala tau i loa le tā ua o le whiau la uo o i matua o lea ua mai tau ina la tau ua si itia i lunga le se furu pasene lea o whai o matua ma whanau te tongi atu la tau pase se fia o le taimi le holiday a ua la tau mai tau ina fo i le taimi o ta wa onga ua pa u i lalo le tolu se furu pasene ia matua ma whanau te tongi pase se o i holiday ala whai lea onga i New Zealand tu sa luma na ia o tau mo mai o le taimi o le o tu wanga wa onga o si i lunga se furu pasene matua ma whanau te tongi pase se o ta whao au le taimi le alua onga ua pa u ilalo le tolu se furu pasene ia matua ma whanau te tongi atu pase se o ta whao tui fōlinga mai lei wha maunga flight centers o i matua le whiau aua leo i holidays aua leo ta whao ala e whaia onga ta maiti se i o ta whao pe atu ua ia lea lana wha mao ni Washington tala ina mai tu tumu ai o malai va lele o kilani taimi ni o tu anga onga ia talana le vunu fa so ni pe las frile lana longo mai malai va lele fainga malanga fa lo to i fale uma o le ana tua pisia o le aso sa na valo ia ia fu e fa monga company e fa ngai le international airport le o kilani o le ama tua tumu o kilani tanga te malanga isi no holidays la po ta fa nga tamit ma nei tele le fa ma tamit ta fa o la vente mi la sa ma nei te mi foi nei te vai ma tua palan fi wai solo mana tu fa na te Wellington ne o fa ta fa sa se vai ma tua sa mo pe tele o ma tua sa mo
tausi le fale tamiti. Ia, ma nofo tamiti whai au le fale. Ia, oi. Whaasino i whai au e whai ma, vacuum ma whaasino i whai au pena. E oi fale o papa mama whai au ma o e tafa whau, sa o loto i mea ai le tono ka poti. Langa le kāra sto ina masino matua. A pālangi la, pe te lera na o wha tafa whau so loto tamiti. Ia. Ia, zi mea wa, se au langa o tātou sa moe fifia no fom tata nom tamiti. Ma o ilo man, o ilo e mātua sa moa. A o e whata whao ia tamiti tai. Ia e mua ai e le ta whao. Tamiti tātou. O le si tue, o le si lea o ngā o le awhi o tamiti whale o mātua o mātua. Wa ta umai lau ni e mele tupu lato whale. Io, e me si ala so mua nei ia mane. Ia, isi tamiti na o ai las whaile, Isa la tami whale tamiti. E whamelto ina mana, vai le a mio. Ase vai le tala tamiti le a mio e whai. Sa te a whea tuai o le whale to ina mana lomu tu hamu. Tama loa e sele. Ia, o mea ala le songa fua. Ia, o e tau le to e whamatala ina lana. Umane le ia na whamatala le tusi le ana. Nofo manai tamiti le. Te mi o nofo i o lato mātua. Ele se me ngole i taman iha. Tana saua tintiti le lima pio. Papa, tiro mate? Tate, halo nei na lunga swalele. E to asa le songo. Papa. Ia to ma, ia to ina. Sole. Te fiu tala to tini no to otto fa mettere to talento tini. Io. O la tu o su e mai si on to tini to fa ma. Sì, va vesi, io so inga so. Se soli, se tas. Mas ko ko resa nei to baitio nei asong fu. Ah, le spinga me fie o fale o papa ma. Ya wa ko pai, ko laisa. O me uma mana o tamiti so le fa ya. Ia. Vole la mane tamiti ai sai mini. Ole la mane tamiti ai mata sai mini o la to fa. Ale se vai bea. A ore le temi le lato foi tamiti ma tu o malu va yes. Ia. O tangi si le fio. Ia le tangi si pere la foi fal pui. Tu se le sanno foi le hotel. Asa, wa ore tamiti o tu sai so. Na. Su ele sta mai diti o por sta mai. Ala ta. Ya malo la mai ta ma tu tira ma tu vai nga nei fa na walo vai nei to fa na. Mo. Ni vela to weva nei do va yaso ya malo fo don sai. Ana ya. Ole si tala le fa mo monga fo nga le au mai I lunga wa ma ua te minei wa matan tupu I lunga I New Zealand me le market sales. Ata te inga fa pe o fale. A wo le nga fatia le tongi ngol fale. Le o mai penke avel fale fa ta o te tongi tu le tu. Tu le la fale fa tu ti. Sao. A fa pe o lo ne million. Ya ale wo tolu tau sanga wo tongi I wo tai uma se la wa fea. Ata te inga po furu po. O le tupe ala to le bank. Il pa wana tupe mana o le bank. A mai la le bank e fitela wa fi. Al market o le vanga atona ya pe 2 million na we. Paul Mel Bank moment ma to peneto. Fa mo mangala le mai ngole trade me. E ono sfuri ma fale la e pocket sales. Ya nga fo ya fa fonga mai tato tunu ona e tau su so fale. Halu ngole trade me na I fale na fa me ono lima na pocket sales. E mo wala tamana tau tau ngofi. Ya o le si tu. O le tala o le mole mau ale o nanga nei le trade me. Tu sa tonu lima pasene o si itia I lunga le no men la fale walu le mokechi sales e uia na elite a fola ono lima fale ale o si I lunga o le mai tau le wata mai tau ina fa tau ina fale o le mai tau o si I lunga fale e fa tau e mai fale tupe avel fale fa tau e o le ana tau e anu io ona ua fainga tala vene tangata ni te mo fe ngai malu tau o me tau tupe Pinga tala vo tonga tala so I fuang. Ia wole uti lol faso. Ia le tong ia lol mokes. Pela titi tupe tong ia o fitau mal tupe na mali di mal peng. Talo fai nei tangata le jam ya. Ia ono. Pangati ana tangata tong tala so I fuang. Ia oi. Ia e malo al fa malos. Malo on sa I tong ina vai nga pena. Ia. Ala ta se tu talo talonga. Nei talo talonga. Ja, weet dus met wat fonga nei tatu talo fo talonga mo le tai au. Ya ole tatu tala mua
O le whaiunga leo ta alonga whaavao malo na i le whaiunga o le vai aso. Ia le sa ta aloi au ia na lau atu i le vai aso le na te nei. Ia mali unga lan nei. O lo peleki na manu malo ia engelani sfuruono sfurima. Afrika i saute manu malo ia ayelani e lufu fitu luas sfuru. Malo Afrika ia ayelani. Le Wallabies manu malo e lufu lima sfuruono welese. Fiti e lufu tasi manu malo ia Georgia sfurulua. Samoa tolu tolu manu malo ia Italia e se fulu e luas sfurima. Argentina na whaia ina falani, se furu tolu Argentina lufu walu falani. O le au sfurima Japani, manu malo e lufu ono, ile se furu wha le Mario Blacks. Manu malo Skotilani a Kanata, fitu se furu tolu i se furu lua. Ia, o le tūlanga nana iai lona winga. Na Argentina le na whaia ina i au malosi e whaale, au malosi e whaale i lalo le. Southern Hemisphere le i tātou, New Zealand, Afrika, Australia, Argentina, ai manu malo o maisi au tolu. Fe ina la ia Argentina ia falani. Ia, tātou ruatu e mata alonga o le whaiunga o le vaso nei. Ta alonga la le whaiunga o le vaso nei, ia o le la a mata lava i le ta alonga i le aso se fulu o Januari, i le aso lulu, o le ta alo Euro kuai ma falani. Sila i lunga le Sky TV le taimi o ta'alonga nei. Ia o le aso sfurulua Iulai, Australia o Amerika ma Skotilani. Tonga ma Italia o le aso Australia fo sfurulua Iulai. Kanata ma Romania o le aso Australia sfurulua Iulai. Au se Italia ma Welese o le aso sfurutolu Iulai. Ia e muli ma le ta'alonga le itua le ta'alonga le usila ma Engelani. Ta'alonga le usila ma Engelani o le aso sfurutolu Iulai o le aso tona i fo le te alfitu. Ia le mita wina o mo whaatau pepa o le ta'alonga lea. Afrika i saute ma ayelani, ia o le vavea o le sa, ta'alonga maanei a fo i lea. O Argentina ma falani o le aso sfurutolu o Iulai. Ia Japani ma Georgia sfurutolu o Iulai. Samoa ma Spain o le aso sfurutolu o Iulai. Ma le tua toi whaminatu o tu ta'alonga Samoa e saulunga o le TV1 na New Zealand. E le sau le Sky ta'alonga lea. Te wai fiu e ki lau Sky e leisi meza wai. O Paraguay ma Hong Kong sau le aso sfurutolu o Iulai. O Chile ma Belgium sfurutolu o Iulai. Namibia ma Portugal o le aso sfurutolu o Iulai. Ia o le le vaso le lau fo ta'alonga le vaso na e tele na wa ta'alonga le whaiunga le vaso. Tasi? O le lipo langi i lalo le luas fultau sanga. Le olo i el tato au. O le au lalo luas fultau sanga sa molo tau va ina el sanga le whaia i Skotilani. O le tsofi la na. Ia. A le vaenga lea i lunga. Ia. Ia o lo tau va i Afrika i saute. Ia o le whaiunga la sa ia ta'alonga le whaiunga le vai aso. E le i moa ma le tato ta'alonga lea na ta'alonga lo na lua le tato au. Ia ai o le whaiunga ta'alonga ia i o i Afrika i saute. Ia o le mana i o ta'alonga i le whaiunga le vai aso. A whaia ina ia Australia ia Italia. Se fulu fitu se fulu ma le lua. Ta'alonga mata ina le vao Farani ma New Zealand. E luas fulu fitu New Zealand, luas fulu ono Farani. O le ta'alonga i le vao Afrika i saute. O lo o whaia ia le tamisanga. Ma Argentina, na manu malo ai Argentina, tolu se fulu ma le tasi. I le se fulu ma le lua Afrika i saute. O au ia o le matua malo lo sia au ia sole. Peini au whaavao malo, tino au nei. Sa o le leia. Ia, ai staimi o na tu ina tu leo ta'alonga lo na lua tatou au lalo luas fultau sanga Samoa pele po ile na latu ta'alo o nei ele na latu ta'alo ai. Ia, malaya. O le ua whailo mai a lisi o au e lua o le ta'amirisanga leo le Stage of Origin. Ta'alonga ia Australia. Ia ma silfia la tau le na mau e tātou tālau tālonga le vason te dei. E sto ina na ulewa nofo lumo lan TV. I le so lulu o le vai aso lana. Ai, se le so lulu lan fatatali ai. Ui. Au ha peo te ofo te mai ti le fai sto ina. Ne yo le so lulu o le vai aso lea.
Ia ne te foi lau tu se foi sto ina le lu monan TV le solo nei. Al talonga lo na tolu le stage of origin e su el champin. Le solo lo vai so fo. La so frufitu le o masino you lai. Ia pe fa fo me sto ina na. Ia. O le fai unga le o le taimu sanga sfurvalu. Ia o le o le fai unga le vai aso. O la piti tolu lua manu le io se sfuruono. O le Titans e luas sfuru manu le Sharks e sfuruono. E luas sfuru le Titans. Broncos e ono. O le Panthers sfurfa manu le Panthers. O le Bulldogs ia se furu tolu le sfuru lua le Warriors ta mata ina lea. A le fato a mai nei litas. Ia. O le puele na puele le isi ali o le au le Bulldogs ia sta mo le Warriors. It's tau no sala. Le na le mai le ia for le ngai ni for le ina Bulldogs. Ia o le wa mai nei e ale dua tolu vai aso fa sala. Vai le vai ngale. Sole. O le mena le ia mai le pangale tangata le lunga ia. Il lo fa se manu sala ina il Bulldogs. Ki kilo o ma no le Warriors. Alenda to lo matua. Matua e mo lunga le pu. Ma si no tuai le teko. E na fai ngai si Warriors sul tolus fulua. Ia fai unga fa pena. E to fai mele te muri fa sa o mai. Ia o le sa nga o mo le talo. Tigers e lu ful valu fai ina le Storm e fast fulu. O le Cowboys e luas fulu fai ina le Eagles e lu ful tassi. O le Roosters e fa lua malo le Dragons se fulu lua. O le Knights se fulu ono malo le Raiders ia e se fulu male lua. O le Terminator o mo le Storm. Lua le Panthers, tolu le Roosters, fa le Sharks. O lo tu langa se fulu fa le Warriors e le Terminator. Su fa le Warriors no winga mawani la to malo so se tolu pe fa mana ia. Ia. Nai va lata ai. Ia va lata ai. Tatu sia ia. Malo. O nei la le ta to mai apani la lo lus futa sanga. Oh. Ia lo nungi staimi o le fia fine ia no mo mai le pole ali unga talonga. Talonga le siaki pe o lungo le TV pe sau pe le sau. Ia sa. Te ua mawhai atu e sau aere e sau ia na. Ia. Na. Ia. E resi talana na watu e la wanu telefona ufa ma vai John Cena mai pi inga. Na tō fia fo i pi inga. Ki talonga le pi inga sa. Ia. Na ufa ma vai. Ia mauti loa tamai e le la whakon karate. Ia. Na le video to John Cena. Uso, o ea manoa. Ia uso mai pi inga le whai kala estete. Watu leo sau miliona. Ia e te ia la mata la ia. Na. A tu mo pe John Cena John wala ala mai fa. Ia. Ia sau o i fafo. Joel o sau o i fafo. Joel John. Io solo taxi a rulo. A miliona ta la. O me tu miliona la na account. Ai sa le ia, le fala no ino le ta lo i America. So no wingo tama tu ai e John Cena ta Rock. No ninga va ia tu lo le va ngale la so si o le fa ia ta lo ngale America wa matana ngao ia fala mata wala o tama. So le. O ia va no na nei le fiafi. Io so mai fa sa tama i 2 minute le la tu 2 miliona la ka. E tama tu lo sa tama lo. Finally! Dara! Is finally mai ka mau ta rock ala wait to no le ona na account de 2 miliona. E fil tamare au. Ole leo moro. Ole si tala le mai le mo mau nei le ngole. Ole fale mata le po le stadium le lo i Christchurch le fau termine. O le tau ato ngā luenga lea e ono se lau valus furu tolu miliona tāna le tau. Ia. Ia le fua e talo po leisi po lua whelu ono maia. E mawhai ona wa ai i le tolus furu ono awhi tangata e ofi e tonu le stadium le. Tangata pe a o le konseti, man tō konseti e wha o ngā malalo le le fola le o le malai. Ia e mawhai ona o tu lua furu 5 awhi tangata matamata e nofo i lunga grandstands. E mawhaina wha o popo ino fua le tō mawili mawhi, elo no winga la. Ia. A tato woa la le stadium le lo Christchurch. E mawhaina o le tōrus furu awhi tangata matamata. Ia. Ia o lona tau ato, e ono se lau valus furu tōru miliona tā la. Ai, o le ingoa la le ufa ingoa le stadium. Ia. O le te kaha.
Kupu Maori te kaha. Ya mtoli le stadium le tai Wellington. Sui ai ngo. Yes, how. Te mine la win ngo Sky Stadium. Sky Stadium. Asa ngo mo fo yo le Westpac. Yo Westpac Stadium. E pela o kila ni Countdown Stadium. Ja, la win te mine. Fa me Countdown Stadium le ngo lang. Fa me stadium. Ja, na la umana tau dia pe por fa me stadium le. Fetalo nga fa ngol veso. Malo. Ia o mai atu im tatu talonga. Yeah. Ia ai o le falling mai. O le la sa uni le ile o racer. Le fa yang All Blacks. E tala no ai ana tama. Ia ono le fa yang ai fa tino ngol talong. Oh. Le na ma le na luas kala mua. Le na luas kala mua na ma fua e le aua. Ingelani o le. O le tuaina mai polo tu ai le skalam. Tu tuaina kiki le sala il po. Na ola sa ole le fa ingol lo fa ni mel na le fa ngai na le sala na ya u fa ali fo ifina ngalom fa tiu fa me sa ole le e mal tu fo fa ingol le fa le sila fa li o Australia ya fa tu aki ki polo fa la tu amol po au te fa la na tata la ngona le le tu al fa mel lo fa li to se fu se konne ala va pe ale li le o fo me ya mato mo ken samai Asona ata yare o le po ele polo lala uma se furu minuti. Afa pela hatainga va pe o le semi final por quarter final o World Cup. Yeah. Po le final fo le World Cup. O le kiki o vai malo ni usil. Se vela fata o al mel foi ni usil. Yeah. O le kiki el polo po ono li ya ke no ele kiki. Sa le. O te fo la tu lo foli. La fata to se furu se konne. Ala ia ya e pe na fa pena fulta longa sa mo na fa tu fa ngal polo ala ia na ilia fa skala oh ya ta no mata la i au temne wo su yo le ton fa ile world rock fa vela lo ta longa mo ya la ia fo isi ta longa i pe ta longa fo maori tu por men na ma ya pa ni mo la so le tene ka to lo fa li fa nga ya ala tu ele fa nga ya na Ana ia le siva ngana u fai lo fali afa au ia le ta o le toi mau fai tonga fiti afa fo ie le mo tatu tamo per na ya na tam fai fo le fa sala ia la fa me lo fali na no le polo pas ia le si me u toi tango per na le polo la fa sa mo lo fali o la sa wa tatu au fa u mal tatu po kala tatu mo sa mo ma nei io swing ole la wol man samo pe io o aso ia pe la le io le World Cup tato vai ngi ngo tamai na o mai le dis o tanga tam tua ta o la pini usila ma Australia mo en tato fa pelo le ta tia la usamo o le woli ile nei le ele un tanga tai longa vo le la pi ale tu sa le fa wolunga Italia la tu malo mo wa foi le la wa Italia a wo te Italia il panga la uri il bingi la pia ma na ia yo le faingo fi yo ki plena sa mo sa o le ia pa wan me ia se lo pasene le fitness ia o le plena ia ma ma na ia o terminale o le la wo fe foi la Spain io o le fa lunga uma Spain ma Italia o tu ne ia o la to pe yo na ela ia taru sia ia tu mau ai taru si foi o le tu no mai mo malai au na au tama ia na ia tele tu vai ia stato o fa pe male salo ina tumu ne ta longa le la fai ma Spain wa ne fo ma lo si fo o Spain ia sa ai malanga fo sa mo ia wa ini solo ai ngala sa mo ile yo le pe pa ke ma ne le fa ta fa wa na ia ya le la ma tu fa fianga le o mai atu ma ta tu programa atal taiao ta tu ma futa fo fa fianga tu filo ile tu las fumatas ya le la watu nei fa fianga i ena so fo le mal pokola masani o tala lo lungo le yaso si fonga la mo Wellington ma lo la mal mafuta mai
So oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua Lava alif sili le sasana Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli ususu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua E whatalo whātu le nei tae au i le mamalo lau whaafonga mai se lava po whia lava o e maua mai le tautua masani ale si ufonga lau mua le nei tae au toi whatalo whātu i le mamalo ma le pa i umwhena maua mai le tātou tautua masani i le nei fo i tae au le aso wharaile o le taimile nei o tala lau alunga alwai aso pe ona masani ai ia fia fo i whailo ato le fo i ua mafta mai ma le fionga av masanga te almoresi o le li pule o le tātou au nanga le te o si ufonga lau mua whaawau fo le tātou pol kalame pe on taltan noa tuai i mata upu e toi whaalawa i tele ia mani mata upu sa lawa lunga le neiva yaso ia ma whaailoa fo i ni vaenga o iaile tautua ma le au nanga ale si ufonga lau mua talo whalawa lau fionga msanga malor soifua le nei tae au whapea fo le pai maulunga lau whaafonga ale si ufonga lau mua ma nei ale mato mawhana whanei nei laluvaya alofa tfo ia auto ina le malulu ma tau e pe lusulu le etikali ma whanwhana le iai tai amu i auto ia manei o le fo ia ma whanwhana tātou po tu whasalau ia laki whaftai o le mwhaiona ai o tau neim tu a whai lava si malulu le nei tai au le usu mai fo inga luenga ia mai se fo ile ala whai mai o le atunu o i New Zealand nei tai au ia ai o lo o solonga le lava ia le tautua le taimi nei pe ona ia i fo nei atunu ia ai wo umana tau mafan tau supoesi mani kokoesi mani vaisalo
le ina le niwa faya sile suma dio mena ine la wai a tonu tau tu talo ye tu la le suka le alu tonu male telo tangata mai ai lo mane la va ya me tonu le sa o tafao a lo to fal po kala me nei ta ya o una na longo tat komiti fa tonu lo va ya so le te malo lo ya ole malanga mai le mato ta fa ngal mato ai ngana ta pule le lo afe suluiva ia ya te lo o so le ni se le ni sa mo ona le fa lo le tamu ya so so wa ngal covid le lo afe lo sfulu ya to po ya lo ni ya le lai pe a le to sfulu to so va le fa yo o mato ai ngale ni mai foi ta fa tamu ni ma to te le sfulu ni to fo ya to le vaso le la sa ya le fo mo la no tata no ai ma cha se sa ni na fi mo ai ta no lo fi so la fo ma ta fa tu la mai bisi ni ta to i sa mo ni ta pe na ba ni mo la no ni to chen ai so ni fa ta mo fo ta to fi sa ni ma ni o le ai mo fo ta mo ai na no na me ni ya mo wa nga ya me ta ni pe ni fo fo ma ta to fa ta ti mai ta sa mo bai yo ta to tu la ya ye ya ngai pe lu ta to yo fa to te ni fo ta to a fa fo mai pe ni ta to ni po ti mo mai yo le si ni na fa ta fo ni to so so ni fo fo ta to yo wa mo ni to ni ta ni ta to ta ni Tentang tu isi baru ya sabini ta bangga itu isi baru baru. Ya, malo fa taila fa masa. Ya, a tonwe pe la tu pe le va no e to e vanga sola me se po ani si va ngai e fa la ulo atili a me se fo io suinga pol kalamel chato le cho si fonga la mua ia o le tulanga fo i ni se o chato tautua pe va ngai tianga e sauno mo mo yai. Fatai ya to sina vai tu sa fa ye no no forma sai ni no finalo tato fa forma tu sa ma fa tato fa saloma non ma no fa so tato to sa ta si e fa ma tato tato audience ya fa forma e pe ni por kala me sui pe ye foni vai ngo talfenga i pe le talfenga io no fu fole ye ole tato malwenga ile silfongo la mo e la ni so vai ngan tu ina mai io le o mana tato talano ale tato au fainga lwenga ave fo ile pepa i mta upu i pepa na ave tando le fono le komit faton io la ye la ni so o swinga ye ala tato baba ye molanga iluma le temi nei o lo tele ina uma le se fulu le tae au ia le tato ato le tae au. Ia mataulia o histanga te toi mali fo mai. Ia no mai le ia toe le tula mulmuli. Ia la o fiu fo isi ata mumu. A leo tato wawa ina ia whapaleni por kalame manea le ata ai tu awanoa fo inisio por kalame o lo o. Ma matan tato wa imu lumanai. E la temi i o le lumanai. E una fa muta le por kalame o le atal taia o le afoliva a fa pesi por kalame fa to oi mai se vaingol malo yon avele o le afaitu la le afoliva tau sfulu ya amatai la to por kalame tu langa na ai ale se por kalame fo le tutongi fa ngai le afaitu la na ia una fa wa pela ia le ata o le taia o pe ona masani ai o le si vaenga tere na fesiri mai tangata i le por kalame na ila watina. Yo il fufanga to amatalia el por kalame na stemi ale fa ingol masina nei. Ia pola amatanga o kuso. Ai stemi mo mona to tano tu le fa tunanga ngol por kalame le. Ia mai fa mo ma nei ia pa ta to fa ta si male falto ya ferini ete. O le sa amataina el por kalame le. Ia ona fa ta si to le io si tato ato fa ma vai alo il faltua o levana tautua por kalamilia ia ona a matailo le io tato por kalamil temi mulmuliani orisi vai ngai e pe ona tatano yeliko ia tato afanga luenga mal komit faton ele tato api fo lele on ngan Samoa app
wa atoni el tau sanga talu ona a whaatulanga mai tātou por kalamele mo walu fo imwhai tangata na tu tono la to telefon whawai. O lea la wa mo whai e nene ngā luenga to e whaasa au nai mea ia muli muli to e peo na tau whai loa tulu te mo whanu. O le tele o mea ia o mato taula se le whaila po le audio file. Ma taulia whale uma ma whaile whailo lea a e i me whapena. Ia a whapeo le se uma. E ona tu ulole lunga e ave le au whai por kalame o le app. Whale vlave, le uma tau lone se le kopi o le whaila. Na tu tono isi vaenga ia. A ola na e alo te whaalongolongo inisi o vaenga ia. Ona mo andela ia. Se le whaila lana tu tono. O mela na le tangwa lue nei. A tono le silua masina o umolona whaasao. Ia ona solonga le lei ato tole. O le tele a vaenga la e va e le se me o whale tonu la vai. Po le tango fo i e swipe pe whaasa. Salolo lima fo i le lungo. O lai sao. Ai alulo e le phonetics e matai tu staitasi. O inala pe loa i le se senga inisi o vaenga. Ai le telefone. Mena le o mawani o le la whatulanga whaasa o vaenga na. Ia na nga ia lole i luma. Na whai lole mo le tatou po kalame ele vaenga le o le youth program. O nai taun whatala noa i posisi fo tatou po kalame. A matan tatou o i vaenga u matai tasi whaafonga fo i le fo ina fitu na ia ima. A i fo infina ngalo i whaali am whai o na to e whaapopo pe wawai lumana ina ia whaali a tili ale aplea. Ma la utelen wha ngai nisi o a onga. Malo whana u terminate. O le tūlanga la na ielwha moe le fufuanga mo le tātou ngangana sa mo app. O le si vaenga lo wawai ai. Se pol kalame mo musika. O tele na tātou wha o ngā pese ma tatanoa fo i ma pesenga. Ia o le si vaenga na tau vai ai manino a tili il whai ngol masina nei. Ia ona amata leo pol kalame. O fufuanga mo fisui nguma nei. Ina iyo o tole whai ungol o le tausanga nei. Ia te sema, o tele na whaatino tātou fufuanga nei mo le whaalele o tātou whaasalaunga. O le si vaenga le fia vai, tele tātatal no i pokalame o le teknolosi lunga. Awa manatu tātou le tio mana ia pe a whaise pokalame whaapitoa mo teknolosi o langa le tele na whasu iai. Mana ia le sa ili maini si o lātou, tele fo i vaenga ese o teknolosi. O tele fo i tō tele o alon whanau o le tantinu ia matamari i fo i o tātou atunu mo le lei i vaenga nei. So e mai nisi e tau whai e whasota i na ia whai ona whasoswani i tātou po kalame lea. O le teimi nei i o le tele ana o muli au i e tele o isi o vaenga ia. Ia matau whai e whatala noa i nisi o vaenga fau i tātou tatanoanga tai au savanina. Ai mani ia whai po kalame whapitua ia ona mai ale o lātou ngafa tonua ma vaenga ia. E tala no sa o le tatou atu nu wha malamlama nisi o vaenga nei. Ia pe o nisi vaenga na tatano le tatou komiti o tatou au whainga ruenga ia me se fo mo le komiti whatou. O na ifsui inga ia o le whaiunga i o whaiunga tausanga nei o whatino. O le atonu mo le silafia fo le atunu to tele o le au mtai fo ia followers polo muli lunga le Facebook ia tatou te mineivo. Lata le tōs furu afe. Ia, whaatai au tō o loo whaanga tolo mai maa. Whaanongolongo i vaenga ia atonu e ngā fo ina mo le. Tu whatu ia polkalame sila fia. O le isi la vaenga u iei nei, o anawhina mātala noe mta sesa le ofiso la fonga i nei Samoa. E le ngatele wa e le listala ino le tato ngā luenga i nei. Ai te le ia o vaenga i tono o le ofiso la fonga taipei au ina. E tau na wha malama le tio. Ia tau na isi taimi o na wha popole mas polkalame. Wha pia e watu i nei. Ia maisi vaenga i o te wa ai e tele na o ngā ili tato sosoani e wha salalau mene i malama i tato. Ia o na watu fo i leo polkalame o ina i New Zealand. O na o tele na maua tato i awa no e wha tala no i ofiso le malo. Ai wha tupe lato. Ia le baba ini a mo sia no so so ni fo ina malo ia wa le baba ia tual tula mo te mau ai a tonu e fa le a lava tangu lima fo ia en fa ia ta to so so ni
ina ia whaamana le tele o vaenga ia mo tātou. O na whilan whatala noa to e tasi fo i o vaenga ia mo whaingo listala o Paluta. Ia lisi vaenga nau te tonu e to tele tātou I whafo atu Samoa I fia malama I. Ia whapetele I mawal po kalame na ia mwhai ono te alu whasala launga anafi. Ia ona e whalongolongo ela ia whafonga po kalame na atonu e malama I fo inisio vaenga na. O le tātou website, ele website al si ufonga laumua. O lo wa amata na tu e lunga mo talafou o vaenga ese. Ia mana I fo ilio o iai, ma lo tam whai ala le teminei. Ina ia muli le lo minga o upu ma whamtalanga. E pei o na tawa o atu le tātou mangana Samoa app. Ia e o foi la foi nga luenga lo tau wa foi la tau fa ma fa mo liu ia le tam fai na ia sa ole ai fo se si atau se me pe le talofenga ia mana ia so ni mai so tai mai la ia ona toi fa sa ole ia le tau wa pe fa fio na fai status spell checker ile ngan Samoa ole ngan fa Britania o mana tu si na fai fa mo le se ke spelanga upu ia o mala na fa tu langa le mena ta ole spell checker Britania. Ai ese tato vaenga por kalame fa pena e fo e mafai ona fai tau ma fa saoa. Ia ona le lei e lole in va vale na lei au teltun. O le a mai o le artificial intelligence le tartal noi. E wana mo mangana ese. Ia mo spelanga upu fa le nga upu. Ia no fai ngo fie ia la ia. Ai pe o le tato penga fa so ta inga. E lua la o penga fasota inga o le tasi le pipi sa o le Samoa Capital Radio. A iele si o penga fasota inga o faufa pitoa lava mo le o ina o le ngan Samoa. E tau o le ngan Samoa website. A e alulunga le pe koko na taipa ngan Samoa. Ia na vailo na e maua ina o lo teminei o uma o na toi tu ia ifa maunga uma le tutongu o le tatou ngana Samoa app ia po le apile tal no so to ile amtanga ai mai le la fa popo mai si vai nga nga mo le ofisa wa nga mai se la va ia nai fa ia nga ia so ta I mai mo mi ni so vai nga ia mo la to fo nga wenga ia o le vai nga nai so ni fo ita to si fongo la mo ia o te roa ia mo le tama wino ngan Samoa ia pe o nai vai nga nai a mo toi Savelina. Malo whaftai, ia, taltono na ua manino fo ina vaenga il whafonga anga ale mamalu o Samoa mwhaiona maa ua tatou po kalame neita e au. Ia e tele ana I vaenga na e sa o leia, sa matou, o loo matou ngā lue pia ma mari e whaasino mai fo I inisio matou le whainga o tatou talafou ia, me so matou le ngā lue talafou. Ia mawhai ona whai matu ua I lunga le tātou penga ta whailangi tala fau ia whai ia so taitasi. Ina ia whai ngofie fo ngā luenga e whaamamal ngā luenga mo le sunga ia mari whai wanu. Leo lo whai ato le tātou ngā luenga leo whai matu I lunga le tātou penga ta whailangi. Ia ai ei vaenga e ona I whaatatope na whai vaenga ia ai misi ei ni whai ngonisi vaenga o whaamamafa ma kumaliliu matulanga whapena. Ai lo ngā lue il tātou au whai talafou ina ia leleo na whaatino vaenga I lau whionga masanga. Ai o lo... Tonu Savelina, o le pe o le nganga an tātou tala no le whainga o le app. O le whanau nunga mo halong whanau laiti. Ai se la tō whanau New Zealand. Ina ia whainga o fia la tō o na o le whaaleonga sao o le matai tusi ia po le upu ang. Au te loa. A tato wai fo ia I mele tūlanga ni Samoa tele na alu le ni mafa makoma liu ni sio. Au te tonu e ngā mo tātou whanau I te pio le mena le whaonga tātou e ofo lai tātou tala I tūlunga. Wa le la ngā I tālum whanau ia. Ia mawhaitau, ia maa o mawava ai e spelanga tātou upu mal whaonganga. Ena if so sani mo lātou. Mane of maro whale, sa I tamwhai e whaiwhaleta to vaenga na. Malo. O lo te mafu whau I si whaiaonga le saf so ta I mai o I le tūlanga o le tātou app. E whaataula le fo I sa tātou tano mo le tātou penga ta whailangi. O nei leo ngala vaenga I o le whai o le
o le matua I whai whale leia tātou whaamamafa ma ko maliliu pe ona il pe ona iaila tātou api o le ngana Samoa ona le sa so tai mai talwai o le mwhena whao ngā telefoni to tonua onga ia o le mwhai fulana whao ngā i le api le taimi lea e whai le sona tamaiti mai le tātou api le ngana Samoa ona o le whainta o le mwhena whaasana whao ngā telefoni taimi ia o mata upu ma le sona ia lela a whai o le uwha popo atu ai ma tātou to singa po le script ia po vaenga umayana tāo tātou telefona tā pena ia matu iai whailonga ma vaenga umana le ngana Samoa ia tonu e le leifo ile leo toi whaamana tu e lātou o le ua tele si vaenga ia mwhaiona tanga iai pe a whaape fi whao ngā mo ia vaenga o tātou o le sona nei whanau. Ia langa o le foi tātou ngā lua ma le ofiso a onga e siri mai tātou sosoa ni vaenga le ia pe o le si mena o le tamu whai el tātou hoi pito la au e ngā sosoa ni nei whai a onga mga lua whaatasi mai lātou. Ia, o la e momoli mai le whawhataia le sunga ia Taputukura le ai o le vaenga o le National Library, pol whalitusi le ala tunu. Ia, a me se foi le sunga ia Utofia, le sa o Sharon, le sa whailan folsanga ia i le aso nafi. Ia whatasi fo i manisi o tamali I Samoa la sa whaiala tau pepa po o fola sanga le matapule sa mato i le aso nafi te papa, msanga o no le avano mwhaiona, na awa ia toi fo I tātou im whaalau ilo ai fo ila la tau fo I tā penanga ma vaenga tele o le sawhianga iai I le sota inga le pe ona ia tātou telefone nei taon tā pena ina ana ia I le tātou sota inga le ia sol talfa sol pito e maiso le vao Samoa ma Siamani ia ma New Zealand ia ai e maua umale telo vaenga ia pe ona whaafonga iai ia tātou telefona saunia le nei tai au nga iei fo isi vaenga ia wan sapu e ina salo se taimi ona tu umale lunga o tātou penga ta whailangi po tātou au nanga ia social media e whaiona mata iai o te nofo mau mawhawhau a Savadina ma misi whawhawhanga le tilu pe mate e whape I Samoa pe ano I lalo o Siamani wailanga o teimi nai le misa I soro malo te tele ia talu le teimi o hiti la e na whapele I le mani il tato pi na whainga malo a tato wai neila le o lisi lea tamau ainga malosi se tunu malosi tamau ainga I laula Siamani te le lope o whapene o halu lunga tato I Samoa pe ano ye pe Siamani moni le se ai e fufuanga le li whatatia mo lea tu nuu mwhainga malo pe on tato ye fo ni vai tan. Moni le o nisina vaenga na mātou talutanoa ia nafi mamari ma ana ina ua wha sawa ia suenga masaili linga nei ia ma vaenga ina talanoa I lātou na fola sia pe pāna. Ana o sea mani le va ia pe pule ina tātou e tau mai vai taimi ina molo tātou tuto o tasi peo o mai vo inei taimi. Pola stulanga I tātou whainga malu le tātou wā e lopo ua matua I sao tātou tamau ainga ia e ta ilo. Ngia ile I se vo ile nei peo nei vaenga sa mātou ma whoma mana tuna tu ina ua fola sia ia vaenga tā wan nafi. E ma eu fo ile mātango fia o fola sanga I lātou. Mai se fo I se tasi o tamai ta I po tinao o le afakasi se I tu lau fo ile tā ua lea upu wai pia na tātou o lama sa ni whaalongo. Ia fia o maulona lona pi wa maule tala fa solo pito male mafu anga na laiona o atu ma ye fo la to pi tanga Siamani wai pe tele al o le si la fia le pi tanga mai New Zealand ma Samoa ia e pe o le toi tau mo fai tapu e mai va nga ta o pi tanga nei fo tanga ta o le maua solo I fale I fale mata anga ese yo la langa mai se fo Siamani le tele vai o lo pena wha mata ia tangata sa awai I lea foi whailo inga la soa nafi. Malo, manei te rei maua tō whamtalanga ma tō watanana o ai ana pō. Ia, ai, o le televise lea po o le au nanga lea le News Hub, o le tā puni la la tau tua ma whai uina I le, whai ngon nei foi vai aso. E pe e matua ile tau tua le siufonga lau mua msa.
E matua le titi ala to. ia. O le tol su fa nei tau sanga talu o na pa mfonga news i o tatou ele po tolu lua ele we nei tatou o le iwa lua nei tatou a. Ia. A le la ua o le tūranga na o le wha muta le so i o le ono nei le afiafi o le telefon muli le la mo le news hub i longa le TV3. Ia atonu ai fia matamata le news ia na e alu le ese matamata le te muli le ia na e whato whafo le ia iwa e la le to e atonu ini swinga o le la ua mosifianga le staff le o ofa o le ofa ia la to i mainga ia. Ia o le to ia le tūranga nei le TV3 ia ma le news hub i le whaingo news. E tōsu whātau sanga o se temi umilia. Ia atonu na wae mai fo i lato ia na le TV1 na ia saulo ma le TV3. I lalo ia o le nana e wa tau wā loma whaalileia news e ina ia to tele tangata mata. Ia le lau wha muta ne ia lato e fo ia le metua i au tel tonu o tele fo ia le swinga. Wa na tau mwhai fo ilanga lea o tele le tau wha wanga i lungo o le social media. I upenga sota inga. Ia e loinga a whatamala TV e una whaua e lista tamai TV e whai mo le whale o se a inga po o nai tangate ngā lue whaatasi. Ma whaile la tau social media. Al tūlanga nai manei o lewa. Baba ia o leo te whaitau o tfoi ma le whanau noa le tūlanga le sawalina. A le whai ia o leo to e ta pena mai whai ngā malo i nei. E whaau le vaenga fo leo le tete tola nena tau mawhai e whai mōmua a mata mai le lua whelu su tasi a lua whelu su tolu i lalo le leipa ia a leo whaau a lesa i eme lesa li fo le lepe e le ngai ui telesi ma fine leo le national level toi sui esi a leo e nei le minister o Paul Goldsmith o le alau whamai la toi whaau a iei suinga pe wha e suinga nau te vai atua iai o le swinga momola ele ministana te va ia vaenga ia ma fatulanga ia le whaingo o le polkalame lea. Ia mai si mena e va ai o le si mena te va e toipi e atonu alanga te tau foi. O wau New Zealand. E le o whataua le pe whatanganga le whaingo ni whasalonga whapisinisi. I whasalonga TV po sa. Ia lai whatanga isi atunu. Ale social media foi lai longa le Facebook ma le Google ma le ai so te me te alu lunga te vai fa salonga fa pisinisi ai le mfain fa alu lunga TV ta to na o le foi lava tu langa na pe tau na sui ina ia lango te si ai ele fea mo na tato media mena o to telefo tangata o avela to pisinisi le koko po le lunga le YouTube ia ma lunga le Facebook o ai anu fa solo ato lusu fa tu la to se la onu lima tau sa aso te vai as o tau sang ia au tato TV pe fa pena i o lalau wa ele nai suinga na. Ia atonu o si whaenga na e au ngā mo le teimi nei. Ma tau mwhai mō mai ni tupe mai le i bafo i whaenga te tele e o sota inga o le Google ma le Facebook. Awa e o le lua afe lua sutasi e nana sai ni e le whenga inga Australia ma le Google. E ma waila tupe a mo polkalamia ai la to fia mo telefona tu mi vainga na ia ale tau i New Zealand le la to tu la fono le ina ia mana ia foi mo tu pe nei tangata na o mariela ai va ai foi mene o la family tala le Facebook ia mo le kuku o le fai fo manga luenga tangata te pe o tato e alu mo le kuku e te le tau to nges tu pe vang nai e ni me telefi matamata ni e tina pela i o le to nga la fonga fo le subscription ia na ne va ele ni ads ia la e ta fo le na fai fo tu la fono te o fei tai le Facebook ma le Google fa pe mai i o la so se me fa sa lo e to news na a va ia tato o le fa lango fo tato lungo le Facebook ma le YouTube fa sa lango tato le fa le termine a fai la e te wa vane uma malo la rangi ma fai tu tongi mai tu pe vai ngai e lope no fo le kuko ma le Facebook fa pe auto uma la le e to account lungo ma to ia la fo mo to vai ngai tu tongi ni usi to mai fai ta wa ia ona tele ala ia ole po la fianga ia e tau fo ina fai fo me nei te o
te le ia mauruma se si ai te o tinga inga le to te le tunu. Ai pe e mana ia le foi o le nganga ia talafenga ina ia maua mai sina tupe. E ve so e lo na mo se tupe le news hub. Mai ko ma le Facebook. A tonu le o tulanga le woye nei. Ia. E almena lo tele ne tupu i media laulangi. O sia o le to ese tupe maua, o le to aveni ni fasa longa fa pisinisi. Ai tato vai fo le malo, e solo moi malo o tonu ese. Le avela to fasa longa lungo le ko ma le Facebook. Ai ana fasa ai fasa wala to fasa longa lungo la to wa broadcasting type o TV ya malitio. Ya tonu e to ta milo na le tupe ma foi mo ya la io o sosoani mo nai company. Ya pe o tulanga na o vat se mal mata upuna wa le tau lo tel malo fa tulanga ya o toi mo le. O wi ma yo le. Ia sa le ia la tai le tolu se la unga wenga asi au onanga le news app le wa afia ile swinga e moni ai lo fionga msang. Ana va ve mai le tu la fono se manu e se fe ia va en. Ia mo tatou le fo le sao tele le teknolosi nei vai tau ia. Wa fiu fo ilisi tu e tau a patu ia a ua o ise tūlanga whaapea. Ia ise iwa vai fo ia masanga i ona toi whawawile o le pokala. Malo whaptai. Ia.
Ia, toi whaatalo whātu nei vaenga o le tae ao, pe ona o tau whaafunga mai le tātou tau tua, ma le pokalame nei o tala laulunga le vai aso, tal janua toi malafionga le li pule af msanga te almoresi. Lo whionga msanga pe o lewa ma i atu whaisi vesi mai o pe tāni atonu se i mana i fole o momoe o se tala i nei vaenga o le pokalame, o lātou whainga pālota. Ia o le tuli mata i lalangi pe i mana i a fo ile, tal janua i le vaenga wanu ingo le la vesi mai fo i tala i le nei fo i aso atoa. Yo, e whio loro fo i tatanga sa momo le Pasifika o lo pe tāni e nevei, te u soi fuanga. O le si, ni e ta le kasi a le fo le nephew a ule te o taunu mai nei mo lona ainga mai lontona. Oh. E no fo le wana o mau lontona i o i mo lontona, si sa uno usile po whailana pārota. E wai o lai mana o mia i lango. A sa o e pe o whamtalanga i la tō fo lo muli le whaingo o Pauls fo i e po sa i dingo whingalo i la tō o lango ina i ai vaenga i e whaapwhai. I e pe fo ringa mai on tō te leo le suinga lea la ala vea i neile. I perta ni ai mafuli le leipa. Ia mai i inisio la tō e o tusi tala i whaapea talo mai whainga pālota e le Iesis landslide po le mele la o nei. E siri atu i taimi o Tony Blair, ma Margaret Thatcher, i si pale mia nei mo wape a didiu e matoa i fito tele a. Ala la tova i taimi nei. O matoa i fōlele, ia wasa i difina ngalo tangate la tō, no mai le ma la tō fo i talo tonunga le mea la ono o ye. Ia e pe au tala i si toa i loa le as pālota. Wa e si a i si taimi whape maa loa e umai whaina. Ia te tonu e malo, ia ai de ilo le tātou po le tūlanga na. Ai e fo i le mauanisi, o se wa whaia sina wawe o le pāle mia le malo, tāla i le taimi e whai le whono, ai le i o le taimi e taunu whai e oi le pālot, ai le i o le taimi e whai ai. Ia a tonu o e se ai tātou runga tai pei fo la le mele e tupu i whalani. No fo le e makrona ia tala i whapea atonu e Moses Winga e a fōringa mai e a whaina e fo i malato ina ia lono inga la au whaatasi peritania mawharani i le tūlanga i tasi. O le uma e nele pārota ia o le to iei ia fo i ngā renga le tō tele o whai pule o lo iai. Ia ona e o fiuna i tangata o isi lai whapea talu male COVID-i e le whainga malo. Matau dia o Peritania pe fa e pale mi sta mai tempupu. Boris Johnson o e foi lesa trust nesi. Ia sau malesi ia ale o mai sone. Ia pe o va ingana la to le fainga malo le fifi ai. Ia mo tele la fianga o nei tanga te tulang o tama ainga e fa pena uma malo a tinga ina role atu no o fi sui foi la io la to malo mana o te ia la to. Ia pe sa maua e fo ile tula i mai o tangata leo sona kua e pe o se tangata nu. E fōle bawa ia tu ia ia lalang. Ia ale fo ila a matua whaato ila lo ile. To inga whainga whaapeli ngole whainga palo ta pe a whaape tau nu. Kei momo na tula i mai Barack Obama i perita i Amerika. Ia pe o se whainga e se fo ina stama lanu momo na wa tula i mai ma teita ia le aviam presidenio o fo i Amerika. Ia tula i mai fo i suna ki i. Ia e te momo na wa tu mai fo i stangata mai au le atu Asia. Sau e teita ia Peritania. Ia e whao la vese te mina tu mai e te le alfa le tonu na i fo la tō whainga la tō pati. Ia pe leo palasio mai elma mafole tō mai o tangata. Ia, mone lelei. Ia, sanga pe o vaenga ia lesa e taltanoa nei pili ia o le a whaanga solo fo i New Zealand. Ia, a tonu te utoi fio i se vaenga ia au taltono le wa mana e talanoa i pili ia. Ia, wai pe o, ia, o vaenga ia te kono. Kaile na wo manta talanoa le vaenga na hot fata si ma le News Hub wai. Ana whaine mena mo fa tonu o fio lolo le News Hub. Ona pe wala na toi o iei se tala. Ona o le whanaunga fo i leo le minsta leo Judith Collins. Le sa whalaulo neiva iaso. E ma neia le whao ngāo to i ngā poto la wha te konolosi o le vaenga o te konolosi. Whao ngā le poto le wha te konolosi leo le AI.
Pe whaonga fo i e whai ei ungo e se iwa a ia mo results po whai ungo so enga ma a mai se lava i whaata ia mo le i tu pao tina se i tu lo whaata o le susu. Ia whapena fo ila whaonga whape su i ei whai a onga ia mo whanau e whai ala tau mea onga ia ta ilo iai o le teknolosi le ai. O le si vaenga nana wai i tūlanga mo me o susu e ngā mena a tonu nā tonu ai au ngā ele technology i tato ai li fo le a mai ngol ngā ruenga i tele ai le vaenga le ele technology e so technology fo ele al fa ngā le tangata le le a ele whainga la mena pe mai fa te ta inga mata upu tau health ia e mawhai e computer o mo masini o por kalame o mona fa tūlanga e mai e whaia le shaki ma wawa ai ma tau mai po le tūlanga. O le ngala na mo me o le tomai le a whaapito e hala mai teknolosi. E whawhaingo fia inga adwenga. Ia a tō mai fo le a unga wai le pe whape mai e a o imo me o le phonics i le wha leonga le mea. Temi nei, a e tau se upu mwhaina e alulongo le koko whai se whaleo mea le upulea. Ia na wai le mai whalongolongo le whaleonga, e whaingo fie. O te tonu so tangata ala e fia onga se ngana. E maingo fie na maua le upu pa e whai le upu ia mwhanongolongo le whaleonga. Ia na oe ale o la oe angana le tūranga na. Lala e wai i mo meo walong whanau fo le pe o le mauna lenta o mai e Geoffrey Collins. O le tangata le maua na me fo i o tutorial. E te le atolo na malama ma le sila fia i mata upula e whaile a onga wafo i le mo le whapoponga wai la inga whatia lo na inga tutongi mo meo tutorials. E le o mawhaila le wainga na o na whaatino na isi a inga wai le tangonima. Ai a whailunga le ai le melea. So stangata lunga la alangu tasia umai a tamatia onga. So stangata la o nā roa ia whailanga ia tutorial e a o mai e le computer a por kalame whapea. Ia o na tusa, nang tutusa e lola i o tama mateine ia onga. Ai tono lesi whaenga na. O lesi e pe o no tano stasi o whaia onga na Victoria University. Talo ai nei za whai o toi pepa ta meiti suenga. E to valu e pe to ono ta meiti ta tusa leala to tali o CDR. Ia me fo i internal assessment e alui tusi mai pepa na mai lai. Ia masalo mia lo inga wha ngale AI. Ia wa mai fesili na alui fesili le kuko po o le alu le kaupale mai whai se ta mai tali o le mele lope mai te tusa umatani. O le mela, pe le o tau whewhewhia i mena, au te loa a whai leini i tū la whono e pui ai. Mai o tato whewhe whao ngā ia teknolosi nei, e whawhai ngō whiel tato o langa. I loa wai loa te lo mea le wala tato whio ai. Ia ana leini ni wale le whio i tato lo inga whio sau le pa avo le alo ma peo nei i tū yaso la a. Ia ua tato tau nu le, o sol wale le tau nu le mea, ia tele o teknolosi whao ngā tā vale. Ta wola tato wa ai mei ne o tato whewhi ai. Ai tato o le malo ai tauna mua tau la mua pe an tata no so. E tuai whai ngā malo e whai tū la whono e pui ale teknolosi. Ai tele wawe tele teknolosi. Ano tala no wha atasi company wha pe so se teknolosi ai toe mana o to tūlunga. Tala no mo le malo se whai tū la whono. So atu ai le lunga. E o whao lave fo. E la tu lole malo tau whale tu la whono te mira tau whao al pokalame. Te eo whale lave i te leo whai pokalame musu e whai nātina. Ia na le maua e leo lumana i leo tatu i le te mine. E maria la tala isi tangata na fi whanongo tōwha mai. Ia mo whaongale AI lea mea, o whaongale AI lea mea, whaongale AI lea mea. Ma ia mana i fo whaongale AI. E atu e suinga luenga a minister o le malo e malo lo minister. Ia ese a finanga. O lai o te tono to te la minsta o whaongale AI e tau mai. Tusi masta polisi il mele, ia no vole AI tusi mai polisi au leo ia whaalano ia wai e whaingo fia. Nana mai o le ata fo i le wawa i mele tutupu so le lauranga. Ele no whale o e tu o ia o e upu ma ma whaunga ina ia whaatino e tusai ma le meolo. Ia ile tau si o manga ia me se fol tu lango tupe ma
whainga malo. Malo. Ia e... Te o whaasanga tu ia minstana whai fo i se isu e tangata nana whai a talana. Ia pe o manatu whaali o le atunu i polisi e se whai lua mai pe o le vaenga nana i tali atu le atunu. Ia la tau i polisi o lo wha fia wha taunu o mo le atunu. E ele fo mai o le mawhau le na mana o le sala pata ia fo i le tūlanga o le saonga le mo o ngā luenga po le tonu fo i whaatinonga o lana ia ngā luenga le pe wha pia sa tu o atu ni antar sanga le pulenga le so i fo malolo ina ni usila mo se o se alarm personal alarm e wha pi tono lo na ofisa. Au vai le mena no fa pela i fata mala te le tanga luenga i o le lai titi o mana ongol tina le se feia wa ai sa to lula to nga lu fatasi e wo ese la le sto ai to ina o ia no no winga foila o ma o lungo le numero tanga te va ia e te tau ala na va ai ma tali mana o le tanga luenga ina ofisiri ngia le panic button se me foli lo omi pate o so fa ia mataulia o le ngā luenga le psychiatrist e va ia mo tangata e fa le tonu ma fo fa o na tangata wa afia e te tau ala na fo ina no fo va foli va va sango le mo na tangata ia ai o me nan tal sanga si fine si ma fine pa mo ma se panic button e lo potu e ia fi wa tal sanga le se me ia na lo va pele la ava pele le anu mai ia o mai o to falinga luenga ele i pole vai so atu luon to le sata no le silo ia le na fo ina fa ina tonu le lifi fanga rei ia o le fo mo family court o le famsino o le royal family court ia wa tanga tene o to le ti nga le ma fo isi le o le ma fo isi tani ia nana no fo lo fasisi lo ia ana e vo se paten tonu le lifi mfaina o ia tonu o mo se so ni na o ma fo le mena le lifi na mo le mele tatan no isi tinalia antonu e a ese ni tanga tfainga o le tele yo nga luenga o le mtanga luenga so fo malune to fai e replace ai pe to mai isi tanga te fainga luenga le ai ana suile mele na na o le finile o te lo e atonga alonga ato se afita la le pate se me o se fa mau fo le o mina ele yo se long ya le o ne o fai unga e tonu va e po la le mena le ne le fa tino fai un fai ngofi ale le me fai ngalwenga avelo fai ngalwenga ele le fo la tonga lui ai ale ato toa ya na le musu le me fai ya o le si o na tu lungam se vat ya na o le pui nga lava o tangata e sa o le leila e fo i vaenga sanga pe o le isi vaenga le va ia tu iai i New Zealand pe o le ua lata lava il whaonganga o digital IDs ia te le iloa iei o te konolosi a le o te le ina whaonga ili nei fo i vai tau ai mai solo o le pui ngo mal whaafai ngo fio whaatinonga o ngā lueng a tatou vai mo whaingo ngā luenga ia le malo mo tatou o te lea e reto e maia osola e tumula pusa meri mo meo o toa tusi o invoices e lafo mai ek. Mo le to e ni pili e lafo mai meri. O sa ulungo lau i meri. Le te minei lai whainga ngā duenga malo ma financial system e ele MYOB e a po le tatou zero. E o lau whai mena o le e-commerce e me whai a ona whe pasia i e invoice e latu sa oha i le invoice a oe mai le financial system alui o e loa mai o le ia tutongi mai maltupe a. O lona winga, o lea waa matama pa waile malo e anga i pe luma le whaonganga tātou le e-commerce. Ia maisi me e whai umata tonga luenga whaonga le teknolosi. O mo tātou la, e whai asi na tuai al tō te lau tātou i mea nei. A te tau wana ngā lulu e whaatasi, o mena le tau whaile tātou le te o whaamam lamani si o vanga i e se i. Ma e sili al tau mau o e se sila fia. Ia matalita no i alum whanau. So tele o alum whanau tātou lau a i eisi o matua i atama mai tele vaenga ni. O la tau fo i tauna a vai e kalesia po whaapatonga o lo i eisi a ingo o alum whanau ia.
ponta mali foi po e vai talta no mta upune ina ia la volta to silofia ma faingo fia ava ina ila ulai ti mal fa nganga la to smartphone ele umiana sa fa el telefoni ava u ola el telefoni ma fa uma si me awa uia au no fone mal telefoni oi ye fio tau fai tau e ultimate e pe ele fai tau se menu ai fa ngalo no ma fa ma ele umia vai konga yo ole mele va il malo ole malo le Estonia pe ola to wana tau la mo le vainga yo Union Europa le le fo le European Union i vainga fa pe ola to na mo tele ola to ngal venga yo mai nei o tele a me ele stala o mal tanga tele na ia tutono por kalami e ela na IT fa i umana ngal venga fa business o bank o fa taunga me fa pena yo le tau vai se me fa pena mo si fo inu yo le fo la vai New Zealand tatu vai ai ole le mele fa New Zealand e voi e muri la tole na mo i malai e mo vai po a me se la to o to fa te tai me sena e ale la utala na vai sola o te e voi fa ngal venga e vai ele vai na i computer so official a o te alu le bleeding edge ai alu ile leading edge e o le bleeding edge la wa yo la wa ngana e watu tayele me tinga ina telo me se wa fo la tau fateta ai tu mo no fo mata u me la tu pu ina la tu la ia te le to taye solo pe o me na nei la wa mo ia ai ana le ai fo ina tanga tana tu to mo fa pena ia e le va vele o tu to telo ta tu ma o sa ngale mu o le la wala e u ye tu a pe o mena le ta wanga e le fa mo le malo ni ma ne ya le ta to muli ai mo ye fasina tu ya le ta to so atu ye ta to ta vo ye ia e o te mana tu ai e te sa no ai vaenga ia tu ai te renga yo ye fai tu la fono ai va ve te le sa o te konolosi le foi la wa ta wa vaenga ia ai man tu fo yo te le lo po ye ni ma tu sa mo po Pasifika i le whawhita uli lea i lunga lava o so ta inga po o le te konolosi. I po kalame po o ta alunga i ta alunga whaitupe i whai lunga o masini wha te konolosi po au nanga fo i so ta inga le interneti. O na ili po ti le whape i whaita wafe tupe i no whai ta hala whai mātua a o ta maitia pe lalos futasi tau sanga le mātua. I oi lunga o ta alunga whaitupe ia ona o fa maunga la ia la tau mātua i em whaina sauwhia i tamaiti. Ia, mawhai o tele i loa po wa nisi fo i o vaenga ta waile pui ngau wha maunga ne. Ioi, o le mene o le online gambling. Ia po le whaingo ta alo tupe po a ni tua inga ta alo ngai whailunga o le a fo internet. Ia le la ele vaenga le tala noma ia i oi foi lingo le faltuana ia o pesio e po ia o pesio a honi ia na ia o le fo sa tato tala no fo se vai temi o nei tau sanga mo vai atu mana ia o ia na nai a fo e ngafa mana fo i vaenga ia ma tata no i le fainga ta o le mele o alum fana o le o mo le mai le Wai whaingo fia a alu ne le kōkolu i initial time. E te ia wo so atu se mea peta e wha pe download. E mai kango tu ulalo le mele. Ai wa ai tu, ia o pokala me ta alu tu pe tangata. O le mele ana tupu si a inga lea. Ua maua le tamai te le credit card alon tina. Ia no folo, ia omi ai wha alu le credit card le. Ia o te mi omi anua tuama le tupe umai u whaitau. E fia ena ia fe e tala ana. Pesifulu ono a fe. Ia na nan watu. Ia o fata mana voltina sa te tau ana wane i so na fata atia le kad ia na voi o fata le se di miti o le kad wana fa pe na ta le di mafi ia e o lo li mafi ia le tun fainto fa nga ia o mene e sa o tau fona no foto le o fa fonga tato nei a inga lo mo mo le fata lo ma tato ni te ni tau to na o tamiti ne o afe tele le anga iluma ia amo lo lau kada e no fo ia to tango to le stu ia ai no le penke fai fa mo le mo le tupe o no fa nga si ia le o le anga e le so nia o wala ia la mo le tama na e le te mo lo kada na ia nga tele vaenga
whaamanatu nā mo le mamalu o mātua wai e tupu lava i so o sesi pia whaapea o le ua nei tā ua wapopoto ata mai te whaonga i masini wha te konolosi ia e tawolana poto mātua e pui pui a wāenga. Msanga o le taimi au te iloa o lakapi o le pisi nei lakapi whai ungal vai aso nei au te ilo ale o le peleki ama Engelani au te ilo funa fu i e talonga nei whai nai se o tatou atunu tatou au. Man te ilo atunu to e piki e pene pero naroi le tato a whaina le lau mua rua i tono le opeliki. Ia a tono e mane e whaawawai i o whaatasi le experience whai altala hoi se mai tamatua na e le polivale i ta longa whaapia. Ia le hoi mane au le whai ta longa a le Mansamo ia mare au Italia nei. Ia se vai pe se avano e aloi hoi matamata se taimina nei. Ia vai le au ele au Samoa ele nta alo ele competition al foi se lau mo tupu e ai le si au nta alo ya tonu ona ota o mai na le te leo le se ngo o ye au e ya te le fo la nga lu nga Samoa fai ya no fa na la kapi la o ma lo si uma au si atunu ya ai mon ya wale le fa tai tele lava mo le pokalame nei Tau i wha amalulu atu fwy o na ua mata i pokalami a si o tau wainga ia le wha lawe atu tau pokalami talala walunga ia ai. A mua lewa noe mani fota te noe wha uawal ta pokalami. Ia ai manuia tele lava pokalami ma fuafuangolo iai ia ai o tatu pokalami na leo whaafonga mo nei tau whaafutai le whaafonga mai ia ai wha wau tatu pokalami mo se sui taimi o lumana. Ai fa soi foi ia manuia le asa msanga mata sesa ia fa pe na foi e to fa soi foi ia soi foi ia Tasiva ole tausanga Safa afua se I ona tu ule puanga Ole tonu umai ole sitima Na tauna ile tauna Aue pepe Ole paama upe se afa Aue pepe Ole paama upe se afa
se fulu i le pasina o matua e le ai se te i le vanga au mai i luna e le ai se te i le vanga au mai i luna ia ngalo la vale o tamsanga pa atapea i senu ele o ainga na betanata ia ngalo la vale o tamsanga pa atapea i senu ele o ainga na betanata Alule alenga
le tuli manu o lo ufatu o ya ile lofa tangi pausula upese o ele wo tata no I wa ole lo o ai lo wingo tau tala mai la upele te filo o tele bana o ise auro ai o polonga o ani aso se tele wale aunga ai ta fa ama bai ma fa atofa abatu lo to mo oe matau uni ma oe lewo wa moto lo la I o le tuli manu o lo ufatu o ya ine no fa tangi mausu le pese oe lewo tata no I wa only lo o ai lo ingo tau tala mai la upele ta fia ino ai ta fa ama bai ma fa atofa abatu lo to bo oe matau ulima ma oe lewo wa moto lo la io ole tuli manu o lo fatu o ya ile no fa tagi mausu le pese oe lewo tata no I wa only lo o ai lo ingo tau tala mai la upele ta fia ino tuli manu o lo fatu o ya ile no fa tangi mausu la upese ele wo tata no I wa only lo po ai lo ingo tau tala mai la upele ta fia ino tau tala mai la upele ta fia ino O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fulona minuto te nei le tula se fulona tasi le tautua fa o pe ala wala leo le si ufonga o le laumua Wellington o le tasi ono te si ma le tasi fa mo ye fa pe fo i le tautua i lungo tatu penga te failangi e pe ona ye le tatu Facebook ma le YouTube ma le tatu Apple Samo Capital Radio app te fa felo yatu ma fa talo fatu ya ole ala fo i le mainga lo e fa longa mai te fa fonga mai le tautua si fonga laumua i lungo penga te failangi fo i po le tatu wala leo ya e fa talo fatu le te mo le tai au te ma sani fo fa fia ngai filo i mon moriato wa fo i le fa fonga mai le tunu ya i tonu mota malawa fa pe fo i tonu fa le fainga wenga o mota tanga ta matua ya o lato fo ro nga lu ai ya ma fo i fo le pui pui ma to ese ya ma tonu mota nga se ngase ya ma fela fo se no foanga o se nga luenga o fa fo tonu ya o lo e fa fonga mai o lunga fo i le sami o lo fa longo mai ya i lato lo nga lu ai ya ma tiu te fo i le nei tai au ya e fa talo fatu ma lo le so fo mania ma lo le langi ma natu ya o lo so longo mania fo i fo fuanga amato le nei fo i tai au ma le neva yaso yo le aso fua le aso valo le masino yulai le tautua le si fonga la mua i Wellington ya ai mai ta watu i fa fatu le tatu ofisi fa sala lo tu lango lo i le tau Wellington nei
o lo susuru mātango while nā le teimo le tai au, se i vangana ai, whai asi malulua mātou Wellington. Ia, tari tonu fo, ia olo whapena fo iso o se vaenga o New Zealand, wa ole olo tātou iei le teimo le tau malulu, ia ana o na i whamanatu māsani la fo i le teimi. Ia tau tua nā pia, ia le saonga ni maise la fo i le puipuinga o tātou mo le malulu, e ala i la e se i tulou, maise lava na i mātua no fafale, tau la fo i o na malulu, ia tono mafanafana tono fale, ia ma le fo i ofu mafanafana, ia maise fo i o na i palangieke, ia e wha mafanafana ino la tau tuna, maise lava na i mātua, ma i la tau e malanga mai Samoa, ia le uftau ia le malanga mai, ia o tātou ia il taimine o le tau malulu, ia toi whawhero, ia tu la pia whapea nai te mafuta mai, ia i le tautua le sifonga le mo nei teimo le tai au, i tono whale whai ngā luenga, ia maa lola wale ngā luenga mata, o le nei whai tai au, ia maa lola wha maa losi, tātou o leo tātou sa wale vale atu te o sifurtas, tā lo fo i sifuru lua, ia wa afa fo i le aso, whai se maa longa e ala i tari ngā sua, ona toi wha awai fo i leo ngā luenga o le nei tai au, ia ai le lo le atinu, whea lava se vaenga o le laulangi o lo e mafuta mai ai, mai moa mai ai, ia e whaatalofa atu le pokalame le tautua le sifonga lau mua mana whaafiafianga su filoi. Ia e meise lau fo i la tau, ia olo a ngai fo i sauni ngā lotu sa pati o le nei aso, ina i Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa. Ia ai manatu, ia olo tau wha i tutusa umo fo i tātou le alofa maleanga leo le tua, fo i atu le malosi, ia te utou, mosi fo i lau whai ngā luenga nei, ia ua le tau tua ino lau tau pa ia ma lau tau manu. Ela mai le tautua le ale si fonga lau mua i Wellington, ma lole mafuta mai, tai foi ia le on sai foi tiu te mawhaiva, o lo whianga iai nei teimo le tai au i ngā luenga. Ia, tate alo whai si vahenga foi lele i la tōro ngā lua i fafo, me se lava le au palama, ia le au faufale, o le au valifale, o le au mua vau, o le a lava le ngā luenga i whai fafo. Ia, tate alo whai nei tangatalna wa e whitai ia i la tōro le manulu. Ia, manatu ia umasani fo ila tau i tūlanga pe o nei fo ia mea whai ngā ruenga e whaonga ia e mase e se e fo i lungo whale fe e iai ia le au ngā rua i whale ia ma ia wha mua pea le taonga le mu whatalo whatu le sunga ia Larry, malo Larry oi sole malo whaftai tele lawa le mafuta mai tono ngā ruenga ia manuia fo i ngā ruenga o loo whianga iai ia ma ki mai pea le lau telefoni o lau Facebook, ma lau YouTube. Ia ili tātou tautua le si whonga lau mua. Ma futa mai au kilani sunga Laurie Perry. Ia whape fo le sunga talasanga, a pen talasanga, wha talavatu pen. Ma lo lava le ma futa mai, manuia fo i fuafuanga le nei aso. Wala fo i a tiu te mawhaiva lo whenga iai. Ia, whamonia le tua i fuafuanga mga aduenga lo whenga iai. Ma si fo i a tiu te fo i tonu. Ia, a inga. Ia, la to umala fo i o ma futa mai whanga mele tātou Facebook, mele tātou YouTube, le ni taimi. Patalo fatu le nei tai au fa o tato fa fianga su filoi le o lus futasi minute o te eni le tu las futasi tals fulua ya ona fa fa fo ile ya tato tala mai Samoa ya mal fa ponga muli o tato telefo e le te pen mai le fionga la wano ati lawa ma lo lava ma futa mai ya fa fianga le tai au ya le si fonga la mo Wellington ya fa pe fo yo haru so faiva ya a tele tufa a fa pe la lu fo se fulu ya ave faise me tau ai lo ainga si o tolu me se fa nau va talo fa tu se Ellen Salmona malo Ellen ya manu fo nga lenga fo le tai au ya ma taman le tono nga lenga Ellen I say
Le whawhianga ia mai lau wepese alo au i Amerika Samoa i na ua 25 minuti o te anile tu lai se fulmaritasi whawhianga si filoi ale si ufonga lau Moe Wellington. Ia o nei le tae au lena whata i nei le ta alonga le tatou au lalo 20 sanga. Ia leolo o whaile ta misanga lea i Skotilani. Ia male awa Japani misalo na ua loa to tele ia le inga ta alonga. Samoa, manu Samoa i lalo 20 sanga e fitu lato ai Japani i lalo 20 sanga valu se fulu manitolu. Valu se fulu manitolu ayo Japani i le fitu ale tatou au le manu Samoa i lalo le 20 sanga. Ia, manu ia ta alonga toe ia fo i halo matama whanau si o tatou wa tinu. Ia maalo fo le tapuai i le whaingo fie fo i le whinau na i whanau ia i nei whaanga tama ia maalo losi fo ia au isi atunu ia ta ua le lava ta pena ma ia lava le manava i o tino fo i o au ia ta alo taimi nei luas fulta sanga ta sanga le olo il tatou au oka o le matua maua e tino tamata alo isi au pe o la Skotilani le tatou whai ina mua muai ia o tatou ta alonga lona lua la lea ma Japani le fo utoe whai inai valu se fulma le tolu i le fitu o le manu Samoa i lalo luas fulta sanga ta sanga le olo whai ia i o Skotilani. Luas o fitu minuti o te enele tu la se fulma le tasi tau tua si fonga la mua o te pefa fianga sui filoi ma lo lava fo le mafuta mai ngā lulue fo i ngā luenga lo whenga iai per sunga hale tau masi le mafuta mai tono ngā luenga whawhetai tere lava le mafuta mai manatu ia o lo o solonga fia o lo o fai fia ma solonga manuia ngā luenga ia lo whenga i umama au tau mese lava au tau lo ngā luenga tono whai ngā luenga ia maki mai lau Facebook po lau YouTube ia i le tātou tau tuo le nei tai au malo fo ona sai ia i ngā luenga i lātou fo i wale usu i ngā luenga ona ua ala feala mai fo i le tai au se i tu lou wale lava le malosi ia ona e maise ato i ngase fo i le pe o le ngungu ia lona winga e tauna e tō manatu po le alau tau mawhitanga sa whai nafi a wha apea sa e tango le tama leo whasipa masima ia mawainga fo i le whai mele fo ma i tau wha asana e tau samia ia ona e tō e manatua le Lala wa e ala i fo le tae au, wa e ala e tae au, ua ti ngā mai le sipito leo lo vai se i tu lou, o lo vai le, e whapero le, whaspo maa si mala lea po le ota i a lea na whai, o le tōna i a nafi leo wa, ia tau hao na tau sia vai ngā whapena wa a fia i ngā luenga, ia lau ngā luenga, ia e meise fo i ia, o e meise a whapena o tamai whai ngā luenga, ai a maa i loa la, ngase ono, ngase whapena, ia, tau foi ona usta ia foi ia lapta inga foi ma tulanga pe on fa tunu ina fo mai ia me sera ngase mo taimi ale nei e te tele tamale ole on ma irungu se tulo le taimi tau malulu ha faila wa ele usu ona wa e afia i le nei tai au ngase la ia tau ona usta il mele fo mai fa tunu ngana fa mai mo oi ia wai lea ia se tau mautinga e te taua o e mautinga i e ngase ngu. Luas fruiva minuta te enele tu lasi matasi, wha fianga le taimi o le tai au, ma lo lava le mafuta mai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le whawhianga mala pepese le rosa pae ina ua stoe se fuliwa minute o na talo leo le itu lai se fumalua, whapongo tala faupe a tala se fulua, penina le fionga la wano ati lau matatu tala mai sa moa. Ia ona so ilo lea matatu musika o lea uli, se ia lata lava le itu lai tasi ona taliu fo leo tatu whaasala launga maasani, ile asonga fua ile tatu ofisa utur, si fonga lau mua, mai lalo vaya, ile itu lai tasi, ia po le lata fo ile itu lai tasi, ile tau tua wha uopea le sunga ya tase salem sam mai sa moa. Ia e toi whaatalo whaatu, ia whaatalo fo i lau usufono, ia i la tau o loo mafuta mai tono whale ula, ia i usinga fono ne karesia mea tutisi, la tau konfrenisi o loo wha ua pēr le fo i vai aso, ia meise fo i vai aso fau, ia meise fo i le karesia na sareta, ia le sa whaatau nuinia ma la tau fono tanga fo i Samoa, ia i na vai aso, ia o nisi fo i karesia o le maua, manatu o loo whaangasolo fo i la tau fono tanga,
ia i nei fo i vai aso i le tātou tunu i Samoa manuia la fo i whonatanga o lo whiangai ma utau. Ia ai mai se fo i la tau o lo asiasi Samoa. Ia lo winga afu atu ia i nisi e kalesia te tele leo lo whatanuina la tau whonatanga le teimini nei Samoa. Ia o tu atu lo ia i malmalanga tu le au a Spain le na malanga tu ang nafi le tau nuan nafi Samoa. Ia lo winga tu atu ai matangata o ta whao matamata i ta alonga na ia mai la tau lo asia si Samoa i a inga ia lai whalawilawi. Ia o matua tu muala le tātou tunu unei fui teimi le ngā solo i fui le fontanga le kalesia me tisi manisio e kalesia Nazareta manisio e kalesia lo panga solo la to fontanga neva yaso. Ia man lo le tunu o lo ia i Samoa lo no winga o matua tele ala fau mumu ia i Samoa. Ia nei teimi o tau sanga. Ia wai longo fia tangata mlangatu i wafu. O le pa e ia e sulole la ia. O le mumu ia ala fau ia o i fole le itua i vai. Si tu lo. Ia lo fio vai. Ka le mumu mai o tuo. Ia mumu ma veni ala fau. Ia matua le stupel ta. Nangata ele vai aso mua le te leo tupe i le tang. Ia. Saunga le mumu manu ia fo i vai atu fo i le neva yaso. Le amatanga neva yaso. Ia si o tātou tenu i Samoa, ia le telefoi o ti munga, vai atu o pāpāni si o vai le moteri sa la whai. Ia alono winga, ia olo o ti munga fo i lama, ia ili tau whapena si o tātou tenu. Ia ili nei fo i taimi, ia meisi fo i le yaso ma nafi na, mai tau atu, ia le tau ulu fo i o ti munga, ia meisi la moteri sa la whai, ia na vai atu o pāpā fo i nisi o vai. Ia na fo i la olo o fautua foi ma avela lapta inga vaenga le saunga le mu ia awa foi ia le pui ma le saunga le mu le feo ia ile ti munga foi se o tātou atenu ia i Samoa nei taimi o le tausanga ia Emanuia la foi fontanga fela foi na te mafuta mai ai fale ula ia o tonu foi le ale loto ia e mese foi nisi o kalesia o lo fatanuina la to fonatanga le nei aso i Samoa ia Manuia la fontanga lo fengai mo to fatalo fatu ia le faletua po le tina matua tau sanga whanga iyo, ia leo lo mafuta mai, malo lava, ia te tina matua tau sanga whanga iyo, talo whae fwina mimesi le kare sian na fia te oe, ia to es fulu 5 minuti na tā leo le tu lai se fulu ma le lua, pa a fia fianga su i filoi, ale si whonga lau mua i Wellington, leo se mai whai pese le whai isi, ia e pese atu mo o tau le nei taimo le tai au, malo lava le mafuta mai, Fa
ai le au mala au li umu talia fifia le nei whaatala ura wa matala si ai le nei whaatasinga matasapi ai le soifua malului o ai ea unua e manatu ai ai
Taliban
ia te patasi I o polinga matala Le whawhianga mai lau pepese le Young Lovers ina ua tātonu lava li tu lai se fulmalua ia usi mai le whafonga i tātou telefou. Whātalo whātu I le nei vaenga o telefou. Ua whaila mai ele minstau a wala whela ua inga, Simeon Brown, leo no whaia lea o se totongi, mō ta awale umai wha o ngā ina ni a wala te tele se fitu o le mālo, ia ua iai le wha naunga o le whainga mālo sa o whatasi, ina ia wha awawewave o na pāsia, ma wha ngā solo loa o na wha tino. O le asfareile lea na wha iloa ma iai le pulenga o wala te tele, le amata wha ngā solo ai o fuwhanga mo ia ngā ruenga te tele o awala. Mai o wha moe e re tau ona amata le fausia o ala te tele nei e fitu I le tonu o leisi tolu tausanga ua savalia nei. O awala uma nei e pei o na silofia ua awe iai le wha mua ale mālo. Mai o tuu iai ma le wha punga e wha pēa o awala ia ua sili o na tāhua o le tunu a toa. O le lisi o ia awala e awhiai le awala o le Hawke's Bay Expressway whapea la tele numela tasi mai Cambridge anga e atu I pairere o le ala tele numela Louis Fruiva I Tauriko whapea la awala o le takitimu North Link Stage 2 o le awala ingo o le Mill Road whapea foi ma le awala mai I Walkworth anga e atu I Wellsford. Ta Westminster ele I mauti no le taimi nei I aso mataimi ai mai se lava o le tau o ia ngā ruenga te tele umai fitu ai le tau na tu ina mai nisi wha amtalanga wili ili ele pulenga o wala te tele o le malo I le whaai unga o se tema. Sa wha mawhaina mai ele le Minster ia Simeon Brown e talia fo ia le malo le whaia leo o se tau po o se tutongi e wha o ngā inai ia awala uma ele mamaro le tino o pe awhai e whautua ina mai le tulanga e le pulenga o awala le NZTA. E tolu miliona tā la le o pasia le malo so fantasi e whaopopo atu mō ngā luenga whesoaswani I le nuu o Wairoa ona o mea sa whaalenga inai I lo longa matawhenga lata mai nei. O le nei whaaiunga le malo o whaailo mai ina ua uma se asia singa I Wairoa le li parmia Christopher Luxon I le astonai sa sila ai I le tulanga o me uma na whaalenga ina I ia ta whenga malolonga. O le vai aso taruai sa ilonga o na whaina ai lea vaenga o New Zealand o na ololonga nei ma ta whenga e awhi ai manisi vaenga sa le ia whaina mua I ni whaalawela lave whapea. Sa whailo ai ele Minster o pulenga I teimi o whaalawela lave whaafosei ma le toe whaalelei o mea na whaalenga ina ia Mark Mitchell. O le neifeso swani whaapopo le malo New Zealand o le a lango malosi I tau mwhainga le pulenga o le tu malo Wairoa mo le whaalelei o mea na whaalenga ina I ia lolonga. Sa ia ta ua le mana o mia o te se leni a wale wha mamaina o whale o aiga ma le sua ese ina o le palapala o toa I le sili atu I le whase lau o whanua ma ele o tangata e no nofo ai I lea I tu malo. O le 3 miliona tā la ua wha amatu ina atu mo Wairoa o se vaenga leo le vanga tupe se 4 miliona tā la lea sa wha atu langa ina mai le malo I lana tala o tu o le tupe le masino me e vesoa swani ai I le tu malo o le Hawke's Bay I le whaamamaina leo le palapala ma le o tahota na whaina I le tele o whanua ma ele o tangata I le taimi o le wha o Gabriel. O le amalanga le palemia ia Christopher Luxon I Washington I le fiafia nā nei ina ia moso na vano e whelo I ai ma tai o malo Europa a e whapea ai fo I male malo o Amerika. O le whaatasinga le nei e tai o malo mātunu e I tonu o le lio o le whengainga o le vasa atalani I mātu po o le NATO ma e le I whaamautu ina mai po o I tonu I tai o le NATO o le a whelo ai male palemia o New Zealand. Ai sa whailo mai e whapea o lo tau whai malosi I le mtanga ruenga le vai whafua New Zealand
ina ia maua se havanoa o le pelestene Amerika ia Joe Biden e whairo iai matara noa ma Christopher Luxon i le maoto pae a o iai o ia i le Washington DC. O le aawina atu ni tangata whainga luenga le malo New Zealand i le motu o Niue e ngā lulue ai mo ni vai taimi pupu e le sosoni ai i le whaale leio au nanga a matanga luenga SS a lea malo. O le nei tūlanga sa whailo mai ina ua mai ani tanoa ngalo i le Valemin Stalawai Fafo New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters ma le pale mio Niue ia Dalton Talangi. Whaalia mai Winston Peters o le taua whae le neifso soani mo le malo o Niue e tu se 13 miliona tala i le tonu o le 5 tausanga o lumanai nei. O le ama whaiai o na malanga atu i Niue tangata to mai whaapitoa i matata o lo ngā rurue ai i New Zealand nei e veso soani i le whaale leo to mai maanga waa o le au whainga ruenga a le malo Niue. O Niue le tunu umulimuli o le Pasifika na Fair Winston Peters malana au malanga o se asia singa sa au fiai ma le atu Solomona whapea Manauru. O lona rua le nei o malanga aloa ia le malo New Zealand wa sia ai le motu o Niue. O se so o Malaysia singa tau o loa ia le li pandemia ia Christopher Luxon i le masina na te nei. Le sa ia fola inai ia le feso soani le malo New Zealand i lua se furu ma le afa miliona tala. Mo le vausia o se ati nae o le malo si anga toi whafau mo le motu o Niue. O le nei ati nae o lo wha moe le tau na uma i le masina o te sema o le tausanga a sauru a fe lua se furu lima ma si iti ai i le valu se furu pasene ia le tele o le malo si anga manaumia e Niue e maua mai ai. A o le i whaia le nei whaaringa le li pandemia i Luxon ai ua uma o na fuafuaina e le whainga malo sa iai talua nei le leiba whape ai ma le polkalambe o ati na e malo au whaatasi le whaitau miliona tā lao se le ni mo le ati na ele nei ale malo Niue e whaau ngai na i le malo si anga o le la. O le motu Niue tu sa ma le afe ono se lau le au whainga o na tangata o lo o iai le teimi nei. E le o talia le whainga malo sa o whaatasi o lo tu nei le foe i a whautuanga mai se suenga sa whaia tu sa o le lumana ai o pūlenga o whainga malo whaai tū malo po o local government i New Zealand. O le lipoti alo i o le neisu suenga sa whaasara lawina whalau i tele le tausanga na te nei mai sa manino mai ai le tele o le mau whaafi tauli ma whaale tonu i le whawhenga iai o le malo tūru tonu o New Zealand ma whainga malo nei whaai tū malo. Mai sa tuina mai ai mani whautuanga te tele moni swinga e de tau na whaia i le tūlanga. E se furuma le fitu la whai o whautuanga au tū o lo o fia le nei lipoti e au fia i le whawaina leo se mtanga luenga le malo e whea ngai ma le pulea ma le whaafoina o le wā whealoa ai o le malo tūtonu ma le whainga malo whaai tū malo. E lenga te lea o lo whautua i nai fo i de tau lea o na tai whātau sanga ma whaia pālo tai filifili ai sui o pulenga o nuu mai tū malo ma ia si tia ia vai ngā tūpe moa la tū ngā luenga whai ai mai se le wha malo sia lea o whainga whapaanga a pulenga ma whono a tangata Māori. O le suenga le nei sa whaatulanga ina le whainga malo le leiba ia a perilo le lua hawhe lua pultasi ina ia au tū i whainga ma pūlenga wha te mokalasi mo whainga malo wha ai tū malo i le tonu o leisi tonu se furu tau sanga o lumanai. Peita iane e manatu le minsta ua i nei o whainga malo wha ai tū malo, Simeon Brown, o le neisu suenga o le tali atu lea i le fuafuanga le malo sa iai i le pūlea o le suavai lea sa taua o le Three Waters Reforms. Na maliu se tangata ina ua taia se ta male le nua o maru i le fiafia la sana nafi. Ta ua mai le lipoti le leo le wha lavelave pe tuso le tu lai ono i le fiafi sa a fiai se tangata na samvali le ala tele mai na umai la valona soi fua i le taimi. O wha ngā solo i le taimi nei sua suenga a le leo e wha mautu ai le mafua anga o la le wha lavelave.
Ua atoa i le asua nafi le se lau se fulma le lima o aso, talu o na wha malo lo mai o na tiute o se sui o le Parlemene o New Zealand, ia le te mai tai hui pule ngo i a Darlene Tana o le partia o le Greens, e pei o si le fia o le te mai tai hui pule le nei, na wha malo lo le tu mau mai o na tiute, a o wha ngā solo i se sua suenga e wha sanga i a te ia, e tu sa oni tu ua inga, i lo na fia le i le wha whai ngā luenga ina o se tangata mai whafo, i le company a lona to olua. O se li poti le newspaper le New Zealand Herald na ta wai o lo maua pele tu tongi a to le nei te mai ta i hui pule a wha malo lo le tu mawai o ia mai le Parlemene ma i te tonu le vai taimi sa wha iaise si tanga o tu tongi o hui pule o le Parlemene le ua o tu wailo na tu tongi i le taimi nei se lau onus fumalvaru wafe ono se lau ta lai le tausanga. O lona winga malo lo ai o ia e sili atu i le fase furua fe ta la le tupe fa au popo na ia maua i lona tutongi o ia o le whaipule. O le teimi nei e le o mawhai o na wha maoti mai e tai o le parti a le Greens i le tūlanga moni ua o ia i le sua suenga le nei e whaasanga i la lea ta mai tai whaipule o le lātou parti. E se tala mai Papua New Guinea e iai ia se minsta o le malo o Papua New Guinea ua bolia le tulafono i te tonu au se talia ona o se mata upu wha le ainga i le whae unga le vai aso. Ta ua i se li poti leo leo au se talia o le minsta lo a fia e ngo ia Chimi Maladena limas furuwalu te usanga le soi fua ua whaia ne iai ni morianga o le wha o lima i sta mai ta i e tōtus fultasi te usanga le matua i le tae o le stona i ne te nei. O le asas fultasi le masina le nei o iulai, o le atula i ai o iei luma o le wha amsnonga e tūsa o mōlianga ua whaia iai. Ta ua whaia whapea o le li minsta le nei o Maladena o se tasi o whauwhautua si nia i le palemia o le tunu ia James Marabe mai o se tasi e te lelo na afianga i tau mwhainga o le whaangai o ia i tūlanga whaapisnisi o ala manui o le kesi po o le kasa mai le manama o le ele i tu tonu o Papua New Guinea. I tā alonga, ua avel te maita ai o Joel King ma tangata mua ua atoa le se furuma le tasi o teimi ua ia manu malo ai i le siampini o New Zealand le tā alonga o le squash. O le tūlanga ua ia whaalea o ngai na aile matatia na umia Dame Susan Devoy mo tausanga e tolus furuma le lua lea e se furu la whaio taimi na aveai o ia ma siampini i le nei fo i whaanga tama. O le sa na su e fusi ai King ma le tamaita i te lavou o Ella Lash i le sa ilinga o le siampini o le vaenga o tamaitai ma manu mano ai o ia. Ai ile tu pao li o le wa ia le siampini fo New Zealand o ia le o le ingo ia Luamba Shilesh na su fusi manonoso o Temwa ma manu malo ai. E tu unga ta male sawa le NASCAR Xfinity Series na mua ai le New Zealand ia Shane Van Gisbergen ile tu unga o le Loop 110 ile ai o Chicago ile aso na nafi. O rona tolua ile o mua Van Gisbergen ile neitu sanga ile series le nei e whangasolo i mga ala o le aitele o Chicago. I Amerika lava ua whailo mai le whamawai alo i ai o le li o John Cena mai pi inga whaapolo fesa le larolangi le World Wrestling Entertainment le WWE. Whailo mai alo i le neitu langa John Cena i le tawanga tele sa tawai le WWE sa whaia le kanata i le whai ungola mai aso. O le leo John Cena, whaas fulfidu te sanga o le soifua, ua se fulma le varu nei tu sanga, talu o na avea o ia ma stasi o tangata whai tifanga po o se acta i tu tonu o ata tifanga. Mai to te lele au mai moe fia e mai moa i pe ata ala o ia i le whaanga tamale nei o le pii po o le professional wrestling. Ea, o le whai ungole nā o telo fau. Pata lofa le nei aso faula am tango le yaso le tatu wa tunu mana wha fonga
Ai o se whaopoponga foi le neu telefou I mea lo te tūpulu tātua tino, o si mai e le whaafonga. Wa au sia se tasio moe mitinga mtanga ruenga wa onga, e na ua te tala aloa ia le tusi whaatonu upo le ngangana Samoa, e na ua maea le ngā ruenga ar komiti o le ngangana Samoa, sao lātou tu whaata sia. O le saunoanga le fionga le te tae o le atunu le fionga fia mea Dr. Naomi Mata Afa, o le a ano ma le wha moe au tu o le nei tusi, ia veo se ta ia lo ngangana Samoa e whaongai neo tātou te ngata, e le ngata o Samoa nei e whapena foi, ia I lato umolo o lalam papa au i tunu I whafo. Na whamanino foi le fionga fia me, o se tasi o au ngā o le nei ngā ruenga tele wa maea, ia mauti no ai e le tupu se tasi o whaato whala inga, le fionga ai ono Dr. Whanawhi le tangaloa, e whapea a le aisenga ngana, wa le aisenga nuu, a le aisenga nuu, ua pōne nuu. Mai o le utele nā I ne I le aisenga ngana sa mō atai au mai elu wā. Ai ia whao lola, whao ngā, ma whaata ua pēle tātou ngana, a wā o se tofina tu wha amalele mai le tua, e tauala mai o tātou tua a mātua. E mawhai ana whaatino ni ngā ruenga whaaso e tuse I le blokete o le miliona tā la. O le saunonga lea sitasi o whaipuli o le maota, le fionga li ma le manu alofa tu au, na tu alalo atu ai I le fionga le minista o tupe, ma le mitanga ruenga o tinamata maitai, o lo tai mua le whaasoa suai no se lene le blokete. E whaasanga lea le cash flow wale, blokete. O no te meita wina, e fitus fulu 5% o le tupe, o le tausanga, wha le tupe. E spiol over I le tausanga. Tu se le mawhai ona au mai le tausanga tonu lea na whaatatau I ai. O la ofisiri la, a whai o lea spiol over le fitu 5% o le tupe, o le miliona, I lesi tausanga fo, ma alua I a whapena. E mauti noa la e maua uma mai le tonu miliona lea I le luas furu masina lea tutui. O le popolenga. Ina ne I uma le tausanga wha tupe lua, felua 5 lua ono. A ele I uma ona wha amatu umai tupe o tutui o le poloketi, mo le neifo I paia inga. O le temi nei wasilia ma le whase fulu I tumalo, le ua mai a seini le vaenga mua le wha amatu o tuai o le se fulma le ona pasene mua, o le miliona tā lalona lua. O le aiaini si wha opoponga le lei I le mtanga ruenga le soifua malo loina, le ua fola si aini si wana ngā ruenga le a wha ngā yoi, pe o na wha alawi loi le a si singa le teitai o le atunu o masui le kāpeneta wha aurulunga o mtanga ruenga le malo. Le ua wha I loi le sui officer Silio le soifua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le a fausia se tasi o whatisu e sue, e wha tino isu e su e ngā mō wha mai pesi le atunu. Wa mai au na seidil malienga o le fausiei no le poloketi, o le a whatupe mai le viso swani a malo au whatasi, ma le whamoe le a fausiei le val whale mai o tamaiti tuai, ma le vaenga o le numero valo e tau fie ngase. O le poloketi o le a te lelo na viso swani le sa ili linga lea, o awala e tau fie mai ed pe pesi o ni wha mai a fiai le atunu. Ma I wha maumonga foi o le fulu o loo wha atu mawina pe le temile nei Samoa. Le o loo maa ue wha maumonga mai le aso se furuanga I le aso se furma le ono le masino Iuni. E a whelua se lau walu se furma le fitu I lato na fia. Peita ina toe mei lunga mai le aso se furma le fitu e watu I le aso lua se furma le tolu. O le tenki fiva po le fiva o pona evi, wa whaifo le numero I lato o loo a fiai. Mai ua whaasolo ina le toe se so o tangata, e a fiai I vai aso tai tasi. O se tasi o polo ke te le pule ngā waa ma wafua Samoa, wa wha mawina I le whailunga I na lona atoanga luas fulima tau sanga o lana tau tua, le ua mai a fausia I matoe wha le leia le wafu I salolonga. Wa tele se swinga fau wa ai le wafu, e au fiele toe wha le leia leo le potu manu fau, e alala ma papa au ele ma malu le atunu e tā lia te mia waa, e malanga mai ai I a pia. Mo mai a foi ona wha le leia le potu mo tina mata mama tutua pensione, e wha whaingo fie mo I lantou, I le anga I sao I te tonu o waa.
O ia potu o mai a wha pipi I e vaenga o TV e mai moai le atunu. Wha ane lia fo I mare vaenga o le paka o taavale. Fausia fale o loa fau ma toi wha ane lia vaenga tuai sa iai. Ma le pā si o mia I le lotoa. O se tasi o pine o wha mawina I le atuanga o lo lato luas fulima tausanga. O lato fo inai foi se tino I tupe. Mo le no whanga lo tau si ai tina matamama te tua I le mapu I puloto. O tana fōia mō le nei foi amtanga o le vaiaso mo si o tātou wa tino whaasoi fōia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
le tolo i matautu atoi suina e le ufe pese ia pula ufa ilia le rubber pan ia o pese tuai la fo ia e masani fo le tatu tunu e misi lava nei matua matutua ia olo o mafuta mai le teimu le tatu poklame ia o le ua luas fulfitu minuta te enili tu las fulma lua na o mai atu marifa o poponga muli muli o tatu telefou le nei yaso ma le nei auli e pe ona tapeni na mai le fionga ia lauano ati lawa ia mai sa yo tatu tala mai sa moi melo tupu si o tatu tunu tuna mai sunga e tase Salem Sam to mo fa ponga li tula valu le tai ao e a o le nei taimi o le ua tatou ia i fo i musika o le nei fo i taimi o le tatou poklame ia in po le toes fulu minute le tula tasi le uli nei ia on tari fo le tatou fa sala longa tu sa Samoa ia le tautua le sunga e tase Salem Sam i lungo le Facebook mo le tatou YouTube se pa ia le tula tolu i le fia na nei pe o masani ia sunga fua mastofi o vesta tasi ia ai o le nei taimi manatu na ua to telefoi nei matua na ua alo foi tau maftanga foi matari ngā sua le nei auli ia fa pe foi la tau sa fai ngā luenga le fo malo lo mai le taimi ua foi nei fa malo stino ia le nei tau maftanga foi ona toi fa o le foi ngā luenga le tula tasi malo la foi fa malo si le ua te ale afalaso o le ua te ale sfululua ia ai muli atu fa malo le tatou proklame ia muli tatou tautua ia te utou umala foi ia i ngā luenga a mata fo ia le fai ngofia fo i le usu i ngā luenga i le asonga fua pe o le aso e fule le pe fa iwa i vase i tu loula vale ngangana ia umasani ia tātou i asonga fua ia ona o le sa tere fo i tau maftanga ma i fai ngā toa na i fo i le asona nafi ia pe la le usu le tai o pe fo ringa fa e usu a fa longa tu e le o ato ale malos ia e manatu o le nei taimi ia na umatua toi fa popo le si malosi ina ua tari fo i la usua ia i lau ia ia ni se to yo ma folele ma to wenga le to ana ia nafi ia ma nei ia fa vela le o nga luenga ia ona tari le o lau sua ia mo le fo ia so i tono fo le fa nga luenga ia ona ma tu la fo ia na tu na ua tari sua fo le ni taimi ia mo fo isi fa malo stino fo ia ua fo ia nei tau maftang fo ia ona to fa o le o le tapu inga ia a fenga i foi ia fa na nga luenga foi o le foi yaso ia mo nei fa na u tu ua onga o mai o to le ia uli wa u to fe e foi ma to pisa o tono le falo papa mama ia a ul pisa tele ta to ia a fai ona ua to fa ngar ko kolisa ia wa o le to inga ku kana ia ngai taimi o tu wanga wa onga o le ko kolisa ma tu fa tu mo le ulo le ko kolisa ia sa o lo to ala ia fa na e tawa ile afiafi pa wale me foi lele ia e te ua a watu nei tamaiti lai ti foi lele ia ele au le ulo ia toso mai lo le ulo ia te ia la ia tatou le to atu e asu mar ko le salto ina man lo matua ia la ta ele mai tonu ia stamaiti ti foi lele la ti ala na pe ai lunga tau asu lan to ko le sa ia e masua mai male ulo ia ta ele lo tatou ulo ko le sa la le ia melea tatou ia wana fa manai fa nau ia i tono a inga nei taimol tuanga ia vai fa le nei fa na wa telo tamiti le la va vale ia a ula vale ia ave o to ave to vale pe papa mama a ula vale tele tamiti ia to vala au ma tu to piki na nei le fia fe ama na manga venga afas fulua si fonga la mo Wellington e fa fia nga se filoi ma lo la vole ma futa man nei taimi ia a fe ngai foi ia i ma lo longa foi nei vanga raso O ma fa e pura mai pe ia sa le fia va ai le fia fantasi ia ta sa la ma so o lauta così se ma Lauti fai moana, la utai mane, le fili o tama. Sa o sa iwi, upolu sa vaini,
maponena Auale ai se fuana o te tawena Talo ai no fa abane ila upena Olo susulu mai ile motu o tutuina So we all mana be say tell my boy says your heart oh Peter lava watasi July lela jama fa Oh, io le pule fa so me oma Ya malutia ilona alofa o ta ona Fa ape foi malitele o fa Au so Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Tala watu sunga as a pese whaftai tele lawa le mafuta mai ia wapefoi ia le sunga ia Laurie Perry
ia malo lo fo to tele fe mga luenga ia lea e te longo fia tanga tele se lunch ia fia tal no mai lea taimi male taimi alo Larry mania fo nga luenga lo fenga ia sunga staraka kale elengi male leis ia tamana le va ele ni voirana le luas fulu ele ni tonu ia tamana le va fa anu la ile kale male leisa sunga pali leo fa tai tele mafuta mai be fo le sunga fish malo la fish ya te te lava ya fa upe fa fia fianga pese ma futa mai lo to lus futa minute ona talo le o le tu la tasi le si fonga la mo woni tone mana fa fia fianga ya pol to es fu minute le tu la tasi tali fo le tato fa salango tu sa o samoa ya el tu mo sunga ta se sa mo tato ofisa o tu si fonga la mo ila la vaya ile lata ile tu la tasi ile o ni nei Bye.
Tapat fo ile fionga ya famosili si anama malo lava nga lue ya sinava ya polo fionga famosili
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Mexican Girl mai sunga Salivao Belletti alini uese ina ua toe 8 minuti ona tāne o le tūna tasi ia Samoa. Ma le tātou maafutanga i lunga o penga tawhailangi e peona i le tātou Facebook ma le YouTube i o lela wha mai atu le tātou poklame i le tau tuol nei taimi lela tariu tātou whasalalonga i Samoa le ua te pena mai le sunga e tāse Salem Sam. Tau te mafuta se i pa ia le tūlai tolu ia e wha malulua tu fo ia ua sala fo i se upu se ngana fo ia le tau tua nei ia ma le au whai ngā luenga mai porirua ma tau te wha malulua tu ia asuatu vai malu i poenga i utou whingalo Samoa pe awha pe ua le tau tamali i lau wha whong mai lene i aso le tātou tau tua i lungo o penga tawailangi mole atu wha aftai tele lau wha asoa mai e ala i utou whingalo wha alia i a po ni wha pungfo i lo utou talatala no mai i lungo le tātou Facebook ma wha malo mai i a lewe i mole manu i le tātou tau tua o lene i aso tātou tua e whilo i tai au le tai masani
ia le tu lai fitu ia mai porirua nei tatou ofisa autu i porirua ia le la fa to fa tu ma to pitonu nei ia le la to mafuta ma le sunga ta sesa ia mai Samoa i tatou ofisa autu i la vaia ia e fa so ia ia mo le nei taimi